Ambalmo anga foli be aw kelen na belajele dande foli mina ambi aw fo ka wali mando be jumay farafingalo kile mugani fula nanga moko jumada sani kabe hijra samba kile jumada ula diso kabe hijra samba kile ani sankeme nan binani kile o hogumu konana ambora bi amena video ke video mimbe 6 bala 6 sebene do video ere termu koroy ni aw hagli bala suro anya fo benyana ngamena video ke shini kadi ankanu bawma ala yake koko balale obi koshurale sa o hukumu konana donc ambora bi amena video ke kan nega juru sira labla an kanu ba be mo be nu kuma ka woleli ke suro bu fega hakilina di donc amena nega juru sira labla be me bi nega juru sira obuna kuma damado de ka naw nyebala 6 koro yano chembal mo mbi hakito nyini ka ofe ka klaga do ka be aw be ba do bi juma de la horoma dondo dombe dombay alabulu me bi dombay ambe bulu nambe ba foko juma ka boga do ke an kanu ba belajele mo be linina ni watina ambi belajele fu ka do sanma ke belajele ikera an ni yesaw ikera an jugu yesaw ambi belajele fu abi cham be kene kono abi chamu ibi klomada bitemu fe kusebe ini kanu baw aw bebi bitemu bebi tasurala ka boga do ke ninglala do la histoire ni dobe nyere de bolo mi fego fo jama nyana jama ka pardonner nga o fo wala sa bega lafia sabu kada ga ma kele manyini ngala ma fla manyini ngala ma sawa manyini ngala ma nan manyini ngala ama tara fo mata donge mina boka mfela fo la asoroga teme sabu anti do kula gwanza ni on donné ko kula wa soro anya nyini ka do koni nyuma bina boala wa ou bien juguma bina boala wa ou bien ko bina tatodi akobina donro jumeve abina boro jumeve o de la na on dona kula andi molo surala wani ala sonamo seder koni wallahi la ilaha illa huwa amma foga yina ala ko malo ando surala ambi kungorota de surala ni ala sonamo seder ma be ani seder kanu ba be mbalomo ala ka here kanye ala ka ambla ko nyane kuna ala kananto maga javala ala kananto maga namarala ya rabbi yama here o chama be ala bulu ala ko di amo anga sigi dawla hakili sigi ni basigi ala ko di malien de kilingina belejele mo ikira jien yororo la ne jugula mogo ani ne ni la mogo do ni kerengele do kanyeshi bema mogo mabo mogo la shijani kenan labango nyuma ala ko di ama mbalmo bitemu ye munye ina fo nya ba sebinina bitemu folo mundela mogo bi sederi mogo baneni ku faneni mundela kerengerelena anga gidi yere amba beta globalement mundela mumbaga aramadon de bla sederi faneni na mogo amamuru faneni na baneni ni sederi kanobani arasbazi yere munde bega mogo bla o baneni na awanana chugodi aboro chugodi anana sira jumeve amina ma barga bane do ga video kala o CV aw bebo lame mamimbe ni anda fa mogo dangato de danga yere ka fuzana le fa kola bi de do amino ka video kala o yoro la nanya damine aw bebo lame baneni nana tugo mina ati bonda de amunu cederi ati bonda de aw ba medawre de da munu nyala la ka ta fo campagne la ko cederi mo ye baneni kala yi aba me odeda donc on sigili be on a hakli de be nyon fe anye temu folo kuyi temu flana ango deuxième temu ngo amsega mundo ke pour que amsega avancer tout gamina cedere mogo ani cedere sympathisant be sabana oye
amsega cedar sympathisant soutenu to di bara mbu bolo projet mbu bolo bisega laban to gamina sabu ni ye manga chale réseaux sociaux ça fait wo dorete de sympathisant mo ye projet min ta kana naye o hashidia no nyango ya de bula wa mikele voix o nyana mbalmo nkanu ba doko koni menga video ke ngana dine to fo la mais miseka afo ni plan ka teme quoi aramadi na yi bonya ifana ba bonya o di kan sabu abi hakilina chamandia abe ngule ka hakilina chama bade dia ako ni menga video ke nga karamo to ko bwala miseka karamo ko fo menga na karamo to ko fo nin kumana dro hakilima beba do ko ngame maminu mo mbalmo ka fo aw bela jele nyana burujali fehembe sedere no febi ma worete de dine nyomo do de beno ni beba dine tu don olu de beka mo su ka bla sedere la bi ambe ba do aw ba do ne ba do mentina ma to fo mbalma ke minyem bonya ka bonya taga danga akonga na ma to fo ngana dine to fo don aw be ba do olu de be ka mo uroto koloni dungudu ka mo bla sedere la olu yere ka haglina yere de sedere ko yere ka ba pe olu ka lafia oh amsega munge cedar bisega avancer amsega munge sympathisant ka projet bisega avancer tuga mina wala sa ambega lafia ani folo mundi la mo bega bla cedar la kampanene aboro yoro me aneni boro mini esiga afolo la cedar mo de la wa e folo esiga afolo la malangolo minu bega aneni afolo lu de la wa atima onda de nyo de fo atima onda aba medda woreda muna on yere tekeli ni alaka je aba medda woreda muni on yere tekeli inshallah mbalmaw mina do histoire mina ka fo ay histoire in lamede mo chama de nyininga bo akakanga histoire info kanna kun fo liti ko nana we nyininga de ko dongo do ne fabi nene ne babi nene ne ba anga du kono mo nyene madu anga dugula kenengu mo nyene madu be ba do oh ne bita odi nene matugo de ko ye maligo kele ou bien ko ye sidere ko ye ko muyene doni na muyene doni video kenyere la muyene doni malgo kele na ko ne tenga wari nyini wa ngani mbla wa angunga mbalmo nambe ya kete jamana nti jode ni ambe ya kete ko begi se mala jamana njoto ko fu itala wallahi joto ko fu itala donc mina nyefoli doke ko soroga do size kono wasabu mega wasabu déconnecté folo wasabu déconnecté le do folo parce que suro anye wasabu numéro bla mo chaman be no wi baga ngole nga téléphone numéro de ga odo ko so nemena do direct kono téléphone mi direct ke mbabla avion ni naka wifi damo donc wasabu déconnecté le do awere nyabala wasabu abi déconnecté mais wasabu te bebulu abbe ka fle wasabu déconnecté le do anyata wifi jela ni wasabu de wasabu mundo ani wasabu to te kele nere de ga wasabu ni mba déconnecté nga connexion bi to anona aw benye be connexion activé la donc wasabu déconnecté le do folo mina do sujet kono ni mboro sujet kono mi numéro bla mo ye aw de bi woleli ke neti mo woleli de aw de bi woleli ke numéro bla le fla aw benye bala neti mo woleli de aw de bi woleli ke abo hakil nafo aw be ka labe wala mbalmo muyene don liti ngono mina do ola ko o nyefa o nyana 5 minutes kono aw be hageto sema ko te mais ne mani fo amany mbalma ne dona liti kono tuga mina 2017 la ni awba kalamo groupe do kumbe ouverture media mo bolo mina ma barga bane do tokofo kono atite ka ta fongo tokofo no ye maruga journalier ouverture media mo ne kumolu de ga video suivi folo avanga arasibasi don ne ouverture media mo de don folo ko soro kana arasibasi don sabu kadaka ouverture media mo ka video do be nyaaye aye shoge kusobe ado madu barga bani ale di yala la ka video micro territoire ba bulu abaka yala ka mo nyinga ko luwa do taledo assemblée konana ko yele ko awwa kala mo wa soro petit dimaga minen ko be sina naye mo nyinga ba hoku ta kala mo ya wa soro male nyedda tugule do male be solo ngola ambe tamana nya wale do mambe solo ngola o wati oh naye mu nyinga ko petit dimaga minen ko ki ba kala mo wa fogo awo wati ne commencer ambe madu ka journal ni ouverture media mo mbu sui 100% bi video ke madu ka journal bi ke toro lo nana groupe whatsapp do sigi maleon a to do maleon na de
ambe malien me a chugo do malien na billahi ami do ga albi ala kan kishi malien toromo halbi ala kan kishi malien toromo ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا من فتنة جمهورية مالي بالله بكنا ندوك دونغودو donc ouverture media mogo toro wi video ke ne buka video sui me maruka video sui abe kuma nyana ma fo wi na ni sije nyana ma ye maliko ka antoro la maliko kanu nana dono nere ya don la ko ja hage nimba an yere bolo an fana mise ka kuma maliko la utoro la nona groupe whatsapp do sigi ko maruka journal groupe whatsapp nye bonya chama soro groupe whatsapp ngono mo chama me kan sui olu chama ko me groupe ngono segu sago ale fana me groupe ngono nale nyondo groupe ngono 2017 donc nale ga nyondo o tebiye groupe nana anana ni bonya sugu doye anana ni fanga sugu doye akabo hageli ma angudi solongo 24 heures sur 24 heures groupe ngumi marché di fi kumi pressé ga barakoro ou bien kumi pressé ga chigoro kana do groupe ngono mor go journal groupe whatsapp ni mo chama ba kalamu donc toro la kono o dele mais jeni nana groupe nchi male hashidu ani male nafigu ani male nyengo ani male nakaru ani male nadawolo olude nana groupe nchi ka groupe nege bo groupe tigila no ouverture media mo ka kila kana fenvo ouverture mo yere mo olu yere ma femi fo o ma femi kefana tiendo halni a wati ya soro fili do ouverture media mo soro wati fili bi beso kullu sharbun yakta ila wajillahi donc antoro la dono fe anyi nyon fara nyongo ngo angongo ati fara arasibasi kawa anyanto la ne arasibasi ne toraga shui ani banjugo ka koni nya shui cheme mba kono nyenga chengo ta kono kaye a chena ne mo barga mai mo do de bi boka nin tigi danga fo du golo bi goshi o tigi ka kala ka boka do ko tigi a ngone bi ne bi nga ko nya ine ka nyedo wallahi karamo kuturu de bora karamo munumbe na sebene do ni asebene do hadisa kono ko anga nyoro janya dangani yoro la dangani yoro saba anga chugo do danga la ko danga mai ko ni danga ke ka be class waye kitabu de ga kuma ine de dobi jini ye mun danga ka dobi jingu ka dobi ta kungo kono mana be yoro mi obiga wala je dobi bi ere mu ye danga do dobi jini ka ni sebene do ni me hadisa bela donc anga ye karamo de sigle do qur'ane babolo de nana mogo do danga mogo mimbe abega faso do nga hake nyine nga do ma no ye arasbashi ne commencera ka arasbasi ga liti damino o yoro la wa soro mogo ba do muni nete kele commencera ka ga liti do o yoro la donnoni ngo ni chen ma shiti jena je kono ika danga ki bi ni tigi ko o do ko tigi ngo me afleka do ko ni karamo genyi ngo bu so fama yeto di donc ne bi ni chen nga ko nyini o andana tola dono fe ko maruka isaye ko kata fara arasbasi ka onde ya kuma fo gurbu kono ka be aka akuma jam madu yere manga chamanchi odo koso ni madu bora ga bla arasbasi la tibala nilla nyo fo benya nga video kono ngoni madu bla la arasbasi la tibala nilla sabu madu ya yirawna ka fo ale ti fara arasbasi ga be ale ti fara arasbasi ga shini ale re adama modi o kuma arasbasi yebuyi anya nege fo so na antamo donc ani arasbasi tara fara nyongo tara nyonyi onde a ko be fenge groupe ouverture media groupe donc ne don togo fleliti kono la ne nana arasa ga video laja annana ye ka fo ouverture media mo baga mun fo ana leta abekle donc ale re wala li do di en mo ala o re famia bo na on fe ka tama ouverture media mo taga ne balmo o de ne do liti kono ne ko ja ne de baga lempo sara mega taxi sara o de baga ta di mo do mo min be ne de ga chide o ye ne de ka nga fa ya keta no ne de ya blay no ne de bisa ka taka boy donc on commencera ga do liti kono te ngantisigi donc antisigi fo envananga ko doke en flo de binaku dalani o de la o wulila utara sene bamsumo kata fo ko ne be ka karamo neni ko ne be karamo neni de la réseaux sociaux ka malmo ka damna ne ga video folo la fa laba aw jumaye ya ye ko ne be ka karamo neni akono karamo neni fo tene ga video kono nene be kuma karamo ga me kuma ne hadisa de aywa nasoro ne be gi neni hadisa tigi mi hadisa bo ba yira ka fo ko de neni de donc tara ne bamso ro ka tane kuma nu fo ne bamso yi mbamso ngule akuma na fe ngo ne ba don iye mogo mi kana da wale kuma la ngo bi fe dronde
ka mbe bara mina mbe ga bara mi nyeba la ba ga nobo wi fede kan bo bara la pep ngone ti ma fane ne ti ma banen ne ma mara o tugala ne ma marati donc nyo fo mbamso nyana ngo awa mo minu tarafiye ngu uyo mu fo ere shagana klande uyo mu fo buye mo ngu utaro lagali yewa ku mo lagalale awa nga fu nyana ko o lagali yede mu fo buye mo u ga kenega afu nyana ku go lagali yede ola ebna donc mu mbe siza nyembamso la sensibiliser o tugala te nguma na fe ne be video ken na ne bamso ba kalamo mfashe ba kalamo nguma nu befe uya yira na nganga video ke nganga kuma fo me ngana mo neni ngana mo fane ngana mo do mo baneni ngo saga badu golo bi milege ndusuma kashi chogo chogo meze mo la den doke donc o de kera nen na chogo liti kono on ma do ko la gwanza wanti do ko la gwanza donc mo tamnu ni ngale kena ni oluga jabe ka duma ola mbalmo na moray ka fawnyana anye 6e mimbla premier sujet mundela mogo bi sederi porte parole baneni mundela mogo bi sederi mamuru baneni mundela mogo bi sederi sembat sam mogo baneni ku faneni abororo jme anana chodi jonu folo ya damine mbalmo kuma do be anga tian fo nyonyana ni amba nga litike anga nga litike anga bawse mwala baw mo foi kana fendo de be malien kungulu la minu fo jamanyana abe malien de nyana kuna le mogodo baneni ndoron ko de bale dusuma walma abaga mam tigi baneni ko bo o tigi dusu kashi donc ale bo ke ko bo kabo ke adimi boro ko soro ebe ga mogo mi tigi baneni de o e de bayo kurane mu fanyana de ala ere mu fanyana ibe ga mogo mi baneni de o de ere baye o ere badi o muna ambanga kola andise ga pasi anyere de man nyonje fo amita bawsi ndo Allah muna anga bawsi mo feina wallahi kodo kuma sira anga bawsi mo Allah baw mo fuy kana billahi kurane de afo kale anda ka mbonyo na moso anga nyondo wa auna mabay mo mbale sira ale Allah taala kurane de afo kanga nyomene juruba klina na manya neni ko anga nyon neni nyon dogo yoro lamme anga baw bala wallahi baw mo fengana wallahi baw mo fengana de dimanche na tay ni madi sisi Angleterre amel live la a 6 bi ke banani ko de ka banani abora mini anana chogodi muni be ganna nay yala marabalia de dowa marake chogodu wer no de dowa wal ma bororo me amina kumoka donc mina téléphone mina whatsapp dele awnya bala mina whatsapp dele sida membolo boni fenga dro wifi jafle to mina anyete flash kele laka ne mbolo baga dro abi misalu natole menga connexion de be donc amina téléphone la bla donc awba dado sujet la ka fo mo folo anga mo folo tata amino lu wele donc après mo fula de bambulu anga nga mo fula mi wele nanglala wele lila donc mo bisega wele li ke limoro fleni 0039 0039 au Italie indicatif 0039 35 12 20 92 25 misegaka 0039 35 12 20 92 25 donc mina nga whatsapp déconnecté wala sa message kana awnya bala mina mbulu daka sida message bina ni whatsapp do de whatsapp mbe ni abisara ni be nga whatsapp de sara ni de whatsapp bi pride wala aywa ambe awnya be message natala ko ni awnya be message ko natala wala amina nga mo folo wili anga mo folo amina le wili awka ale ga kuma lame ni Allahu taala ga jen Allô, salam alaikum. Bonsoir. Ouais, bash fouti alhamdulillah. Ede anga mo folo e be direct kono mo be gilame e bi folu bla jamana anga so ga 6 fi nyana e dado ko la ga dofo. Ok. Ajara ko so be. Pour la
situation est comme la forme il faut il donne la chomina ani il colonne soit là et voilà mais je suis tant que à moi je suis responsable je suis un cadre mais en tant que ne je tant que ni madame moi pour ça non Allahu akbar ba fane témoin tunyami témoin tamare ou témoin jalku yere témoin de jalku wole afura ne na ko ko debi dan témoin ma ko jalku binale kas pe jalku wole le jour ni lan témoin tara kas wala ka tani dalde nin tigi be mal de la de aya la mede ni sidere segu mogodo de manganya be fo malila abna kuma do fa nyina ala ma video partager donc il y a ko wole ka fara de kas bo ma ko tera jalku wale ko ayi ko mun tera ni men ko me ko ki ko pa ko me to ura ni ta ki ja ran tara kas bo ka tani dalde ko jalku ma c'est après bon, les membres de la responsable de l'école, c'est de la procédure de voir ce bois-là. Ou tu fais du monde, tu fais ça de longtemps pour eux. Quand il dit, à quoi point n'est-ce pas de notre même ça est là. Et Walco n'est pas ta voilà. Una kuna kuwa kwa mtafanyoka mmo bifan takuba jampo na sira boss ile na wo ai ne mo bifuna na ne mo di ko chama ko na ubado metra bi baba mi na président c'est vous kuma ben problème ba wole ka yin bo de be ko a ko fite fu tellement que va sur comment dona ko na yi très fait tellement que ba ko ilikara sa ko diplôme ko na na donc bisna pana bon moi je suis agressif ni au crédit de ne bi quelqu'un Allahu akbar maya il faut tammi de après tout récemment mais ni chiti fait ni pas tout ni c'est dire moi fait drone aka quel cadeau d'acte fait moi tu me fait après la vente là avec le drone am bi objectif na ha wa alhamdulillah mashallah na yi war voilà kana pige to maintenant en objet en politique là en politique que moi je sais ko on dit à force moi je kana boîte ayan fana de ka bata ka botai maintenant au fait là ba do ko ko ay opportunité pas de faire là bon pour aller des bon maintenant pour gagner na bon aka dialogue politique to ka do opposition la pour la sira malbara avant planta là asona après on dialogue na national asona mais pourquoi on peut pas porter ko boîte de sera on peut faire ay je passe non andi to sisi ya niri ni fɛn ninnu a kana kɛ sɛbɛn ne bɛ min ɲini ka ni jeunesse o ni a tɔ ninnu bɛɛ fɛ ali cam ninnu ne kɔni fɛ ni fɛn ninnu o kɔnɔ o yɛrɛ abise o kɔnɔ o yɛrɛ abise objectif ye min ye a tɔmɔ fɛ ninnu bɛ bɔ wɔɔrɔ la minɛ e de b'a dɔn ni e b'a dɔn k'a fɔ ko i ja ye sɛtɛ ni i bɛ ko dɔn o bɛ min nɛni min kɛ nin kana jɛ tɛrɛ o tiɲɛ sinon ni sɛ dɔn ne ta ni sɛ ta i bɛ fɛn nin i bɔ fana ɲininka ba f'i ye ni ye aw ɲini ɲa ɲininka ba fɔ Abdou tara domina Abdou tara domina bon so so blaka après ben oui là c'est là ma bout de domina abaka so bala o ba ko rasba abu de rasba ci ni tara ka so la de rasba abdan luna ale de gore so ka ko fen be ko yi parce que Abdou na baram na vraiment ma sira si bote akrina keri ya ta kan do rasola après de dobi bon maintenant nous on connaît nous na bon on fait beaucoup ka mo ni mo to ya mo rassembler le ka parce que ko biti wala puis c'est desera là wallahu desera ni desera mo il va to que kene do voilà ni ma desera si na mo ti prendre que desera donc mo ka considérer mo bi la bon ko mo bi exemple bo abekalo mo chiti ka abekalo da fi wallahi c'est Mali présentement abekalo nous voulons déclarer parce que déjà que n'a pas tellement que content bien Mali là nous n'avons pas d'ambition de créer quand on dit de moi nous la faire terre en
si la warme bu fa fa fu propriétaire marché bu ne ko ba do ne ko ba warme oh aw munu be mali ko aw munu be mali ko no aw bi réalité caman dɔn an b'a ye maa dɔw fɛ olu b'a fɔ k'a fɔ wali arasa ka popularité minɛ na dɛ a ka liti changera dɛ mɔgɔ ti k'a fɛ bilen dɛ aw bɛ se ka mun fɔ jama ɲɛna komi anw bɛ aventure de la aw bɛ se ka mun fɔ jama ɲɛna komi aw de b'a tiɲɛ dɔn anw tɛ yen nɔ an kɔni tɛ an b'a ye réseaux sociaux de kan ne bɛ wari f'i ye n ko kuma min fɔ réseaux sociaux kan ale kuma min bɛ fɔ sinon réseau ni fɛn ninnu rencontre ko la mɔgɔ tɛ parce que n'i ko ko mɔgɔ tɛ yen sa ko ko wa e ko lo ka jira lo ka ko pa itu ba no ibu ko juma tole ibu ko ka ka ko bu ma ko ro ko jira la mais ne le ba cha ko be ko ke il fallait au début maintenant la considérément parce que ta on dit ko ma dit Musa mi ti fendo ka na ko ina voilà on fait la e ma ja tinde ko wa ko tan la ja Musa mi kila ka information do mo katin na bola ni ko sedar mai ko sedar mabru ibe allaje abu doke iba convertir la jira la sedar ko abuta donc avec ça abu tali ni wala ka kele ko non sedar mai abu banani parane ka so fam alors que c'est des gens qui sont ka fo kuma samu ma wo samu gona wa to kadi wali bibi nam se do ko bi tale la tiba siga la ya abi député do so awo abi député do so nala so ne ko ni ni do awo ni ko fela abi baramina ay to la mais abi dina do ko ne ni ni ko panen ko to ni to ni se la bato ama se ni ko 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 la sama para créer ya pas de problème donc on se faire panen la sama am yete o kadli awon bien no aka fuko ko sidere ko do bu ba do din sara do ni ma le ba mo ndinde o chen ne ma bo o chen ni be jo parce que bo ngani na ka du ka bo ko la ni ko to ko wala ma do ko sira di ni o do le do donc parti bu na ko wala na du ma la ko o wala bo vraiment mais on t'a non vraiment voilà on va ni on va pour il va bien ni si on va bien vraiment voilà okay. Donc, c'est écrit là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ambi fo dande fo limina. E dona linu na jaran ko juga ambi fo dande fo limina. Malion anga nyoro lama anga jega nyoro lame anga soro ka mogo ka pelita anga jega nyoro lame anga soro ka mogo ka apelita ajo mina fendo nyini ka ayiraula anga jega nyoro lame anga soro ka temeni apeli nala ka je ay mo kono doni no ni te ay mo kono doni gabona kono doni gabona ay mo kono mina video do de yira mogo la mogo ga dogo femi mbingwa mogo ga hagetu doni yigu yu fo ban na video do yira mogo la ka dogo mumbe apelo ko ga hagetu ma video ntaramni mogo ay hagetu de barga bane nga video de be mi fega ayira mogo la mogo ka lame sadi ok ndeka video nye komi segu tungara ameriki ko iverti media mogo mana ko activité sunguruba donc ale de kuma info ko mogo munu nana ni baneni ye ko mogo folo munu ya damine kaw ba donwa ale de ya fo ko sedere ma damine donc yoro ale de tara campagne ke malila ka yala ka sedere to tien sugo bela ka kuma sugu beda sedere ka
kuma sugu bɛɛ Segu Tunkara jɔ a bɛ sɔn ka kɛ nin ye ha non nin tɛ ok ne ma mɔgɔ min ye video in ci ma ma a fɛngɛ kosɛbɛ ya bon an bɛ pan ale kunna mɔgɔ min ye video in ci ma an bɛ pan kunna donc a ye hakɛ to dɔɔni a ye hakɛ to dɔɔni jɔ fɔlɔ ok ma video sɔrɔ a nana wallahi Segu dabara a bɛ k'a fɔ video la ko maa minnu ko Cédère mɔgɔ tɛ Cédère mɔgɔ fɔlɔ ma daminɛ Banani Cédère mɔgɔ fɔlɔ ma daminɛ y'a ye donc Segu y'a sɛmɛntiya bɛɛ ye ko Banani ko Cédère mɔgɔ fɔlɔ ma daminɛ ok an bɛ segin ka Gabonais nin ta komi ale bɛ appel nɔfɛ donc a ye appel don sisan kɔni a bɛ se ka appel don ouais Gabonais e mɛna nɔfɛ ouais vraiment ne bɛ nɔfɛ ouais donc 5 minutes b'i bolo n bɛ 5 minutes di bɛɛ ma n'i ka minute dafara dɔrɔn ne de ɲɛ b'a la n b'a tigɛ pas de problème mais i ka lamɛn bɛɛ lajɛlen fɔ quoi ouais u bɛɛ tulo b'i la voilà bon ne b'a fɛ ka kuma sujet kelen de kan dɔrɔn mun ye aw ko mun na u bɛ Cédère mun na mɔgɔ bɛ Cédère nani quoi voilà ne b'a fɛ ka kuma o yɔrɔ dɔrɔn de kan quoi c'est-à-dire ne b'a fɛ ka kuma kelen mun fɔ aw ɲɛna dɔrɔn ne bolo nanikɛla ninnu a y'u to yen ka nani kɛ quoi c'est-à-dire ni nani ma kɛ Cédère nɔfɛ walahi Cédère ma kɛ Cédère a ma kɛ Cédère ye quoi ne tiɲɛ bɛɛ k'i ka hakilina fɔ mɔgɔw b'i lamɛn voilà c'est-à-dire quoi a bɛ digi mɔgɔ la ni mɔgɔ bangebaga nana yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ digi la quoi mais Cédère n'a sɔrɔ ko mɔgɔ tɛ ka Cédère nani c'est que Cédère ma kɛ foyi ye quoi n bɛ par exemple kelen d'i ma dɔrɔn quoi yala jɛkulu wɛrɛ tɛ Mali la mun tɛ Cédère ye wa a caman bɛ yen a ka ca non a ka ca Banasi hali kuntigi ta ban voilà maintenant pourquoi est-ce que i b'a mɛn wa n t'a la ko JK wa o tari mun quoi e bɛ mɔgɔ i b'a fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛna sisan ko JK ye mun ye bilahi n bɛ mɔgɔ ɲini Gabo yan ka dɛsɛ i t'a dɔn ko JK ye mun ye a tɛ Gabo yan kɔni hali a bɛ Faransi yɛrɛ min kɔnɔ hali Faransi ka bɛɛ t'a dɔn voilà bon maintenant est-ce que i b'a mɛn mɔgɔ bɛ kuru nani wa ayi bon e bɛ ballon ta lajɛ ni mɔgɔ bɛ ka ballon ta terrain kɔnɔ quoi ni ballon bɛ mɔgɔ kelen mun bolo dɔn bɛ bolo a nɔfɛ no awɔ voilà ne kɔni Cédère ko dɔrɔn de Cédère n'a a bɛ diga na mais Cédère ko mɔgɔ si kana o de kɛ i n'a fɔ kabako fɛn dɔ bɛ c'est-à-dire fɛn dɔ de bɛ Cédère u bɛ ka nkalon de tigɛ u bɛ ka mɔgɔ embrouiller u b'a kɛ komi i n'a fɔ Cédère mɔgɔ de nana ni ye Facebook sanfɛ an bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ mun nana ni nani ye Facebook sanfɛ quoi kosɛbɛ voilà donc k'a fɔ ko mɔgɔ kana nani yan ni mɔgɔ ma nani dɔrɔn ni mɔgɔ tɛ ka kuma fɛ dɔrɔn ça veut dire que Cédère fana ma ɲa de n'o kɛra dɔrɔn Cédère ma ɲi o tiɲɛ voilà kuma min bɛ ne bolo dɔrɔn k'a fɔ o ye yɔrɔ dɔrɔn de quoi donc vraiment ne bɛ to k'i n bɛ lamɛn quoi vraiment i ka video kɛcogo a ka di n ye dɔrɔn quoi merci beaucoup mais an kɔni an bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna toujours an kɔni an tɛ se video kɛ la bon an kɔni mun ka di ne yɛrɛ mun ka di ne nin kun yɛrɛ de nani nin c'est à dire i ka n'i yɛrɛ ta c'est à dire mɔgɔ si ka jouer garantie ta i yɛrɛ ala b'a kɛ i yɛrɛ bɛ t'i yɛrɛ don u ka nani nin na quoi kɔrɔ n ye ladu di bɛɛ ma bɛɛ tulo bɛ n kana réseaux sociaux kuma ye fɛn dɔ a bɛ san 1000 kɛ a tɛ tunu a diɲɛ bɛ wuli a tɛ ne fanani bananikɛ kama a t'a mɛn hali inbox la mɔgɔw ka inbox la a t'a mɛn voilà c'est à dire kuma minnu kɛ ka comment on appelle bon n t'a fɛ k'a tigi tɔgɔ de fɔ a ye kuma minnu kɛ k'a tigi jaabi vraiment kuma minnu diyara ne ye trop quoi nani a bɛ mun kɛ a la foyi bon surtout mɔgɔ minnu bɛ ala minɛ k'i da waga ka i ɲɔgɔnna cɛ mun ye komi i ɲɔgɔnna k'i da waga ko bamuso bilen naani quoi c'est ne ma dan sɔrɔ o tigi la quoi Allahu akbar voilà an kɔni k'a fɔ ko mɔgɔ kana Cédère nani wallahi n'a sɔrɔ ko mɔgɔ tɛ Cédère nani sisan b'a sɔrɔ anw minnu bɛ k'aw lajɛ an bɛɛ taara an t'aw lajɛ an mɔgɔ t'aw la
ah ya mbawula je parce que ambaro mo be ka unani nu ya unani chambe ke jere ba obolo kwa na fana ko mo ta unani o tina kene no kene to chambe ke tere amage foyi ah o chen donc ibanga présent foyi ko sebe voilà ba me inshallah jawra be bas foyi tala voilà vraiment ye kuma min fo iga hakilina ni kan wa ne fana min partager fana mais mogo ba la me bebi dondon fo voilà o do no mo ngapo be be ko nala sona inshallah ok amina mo woreta albi ay appelu do dore fana nga appel be amina sigaleka ok salam alaikum assalamu alaikum do ça va ouais ça va alhamdulillah bon aba bash fote kena bi bolo bon on bi fo il se gita fo e ka wuli ka jola aw ne be conseil min di comme aw yan dogonu ye be ka video tamata de bini un grand frère min be sama sa ba fana la mais vraiment ka foli baba e ko sobe ba te se ga be trop fort mo be kene ka wati na bi fo ne be mi pa o yedro fa nyo kuma do fo konite mo do iba fo he aw bo ne kon ma resta don bi bo mo chamanya do ya 3-4 ans en arrière kosobe voilà ne ba alame bo marley ka fait ne ya a do radio de senfe be ka radio do la me atumbe kuma 11 meka kosobe o depuis o la mba sui abe radio la ni ministère be mo kele mi nya fo le coup d'état de 2000 aya sanro fin de do malla rasa kele de do malla o kawuli ka boye iba do o chama be pampa na sisa pan-africanisme kele o site se pan-africanisme kele ka alpha blondine chicken jan numbo kosobe ni sabana pula afrique be arasta ni wa awadi mi fle senegal arapere awadi arasta da kawuli teride do domina kamise va beta senegali enyere to antara ci do la senegali halin kam mo senegali be dakar halin masse ni gira hotel de la kamise va tumba hotel la arasta ka trike de tarana awadi ay kuma lamada ouais ani raisa émission de kenyo mais harama de hakili de do anana malla e foli dama quoi tal di ticket ci ko do mais quel qu'en soit faut la respecter mais harama de ni hakili de anyinana kosobe sinon atrale ani peñe désert de taque à radio la kosobe parce que dakawul trike de tarana e awadi ulu de tumbeta man fenka saya célébration na Burkina ani arata ni Thomas Sankara ka famille il est allé sur ka droit ba gauche awadi ba do mais bon tu sais ne veut même faut payer dro il faut pas répondre tout le monde parce que plus ça vous répond plus jama devient à ce pour ka vidéo laje kosobe il faut les ignorer ni ay dem senen ko se na ma se faire la beta si aba bloquer ta o yanga gidi kuma ka ire voilà non mais c'est ça c'est réel non ne reste pas génération que les corona ire Allah akbar les français presque bientôt 30 ans ne dem sen demande nana Allah akbar donc be mi fa wedro in kana mo aussi décourager il faut travailler chez pour Dalla il faut se donner la main ni c'est des mo ya u bolo di nyoma bi association mi situelle ndo malla bi atay ta jebe sans sabakona atay malla atay voilà ni mo desera donc oui traiter tous les noms ne dimina do koro ya atigila mo ba encore ba vidéo ke donc de là ka cédéri de baneni amatola atlara ka dafa ko maraka be babeta tumbe se gagner to ka mine malla mais mirila dron ko c'est pas la peine c'est une perte de temps oui ino ben une vidéo ci mo do ma 600 beta mine ko akaso Allahu akbar et pourtant de là ka wele ya ka averti ta fait ka ko vidéo ko no
nya wele ya chef la ko karsa ika video ke me kana mo beta to ma ko mo si je be mo ceder kono nere mo ke be ya il est arrêta ka meeting te ka fo ne de aka carte ta ka dam beto il a la retraite Allahu akbar abe ceder la anye ceder siganka dugula on be bo on a bebe kulukoro mara on ne do raison de kulukoro select de nara nous on est de balé anye ceder sigi anka yoro la il y a même pas 2 mois on est plus de 80 personnes aujourd'hui. Allahu akbar ala ka barka dawla bala era c'est un petit frère bala era pour que interke de ambe demsen demande nana jamana kono yo Allahu akbar il me connaît très bien ala ka barka dawla non mais nkoni mo kelenta ka bo sere la avec comme baraka o be kuma do fo ujo ni a sigi sanfé ni kelen fo si ka boala donc est-ce que avait donc ati donc comme mo munu be bo on be bo tout be na ceder la gosse avec bo ko lu jabe ne fa ki la be nunu ignore de OK nous desera nous na na podo de kama kelen kono donc mo soro ou be na ni mo yu don o betla ka fo ba mo yu a on do sisa na on tara bo ka bo ceder la ceder chito do mo ba ka kele la depuis ayem la rasta ba ka kele la depuis ayem la depuis école de demain Omar Marco de tunu ka nyama o te biede mon frère jaman be panka pourti la ya soro kiloti reti la de Allahu akbar les jeunes commerçants de Mali au follow de ya grebuke ne tumbala en 90 voilà les commerçants détaillés Mali ya Moussa événement en 90 au follow de ya grebuke moi j'étais commerçant détaillé à l'époque après Tara Abidjan après Abidjan non ya français donc be mi fawe dro na nu ya neni min dara rasana afana baka kachane ko chama foru yede oche mati courage kele la dolo la bubula ko ma ko rasa ko fantaw kele dabla akum bane na ibane na ifembe forie fantaw kele dabla o fantan kele o de tara bote ibekay e jafa kuma jumɛn ni maresa ye campagne min kɛ mɔgɔ tɛ Mali la ni mɔgɔ min y'a ɲɔgɔn ate fo ka hinɛ donna wallahi cɛ tɛ sinɔgɔ yɛrɛ wallahi donc i m'a ye mais ko kelen bɛ yen a tɛ archiviste jaabi a tɛ piani jaabi ale ka ko bɛ gouvernement mɔgɔw de kan ka lampo bɛ minnu kɔnɔ mɔgɔw ma se k'o yɔrɔ de faamu donc ninnu tɛ se a la quoi i m'a ye mɔgɔ ni bilara ko ala b'i lebu o tiɲɛ ye voilà donc o jatimina kɛ dɔrɔn parce que ni bolo bɛ ala bolo ni diɲɛ bɛ jɛrɛ la i tɛ se la sinon sisan y'a sɔrɔ élection tun tɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ u ma fɛn dɔ kɛ arasta la wallahi mais dɔ bɔra n'a kuma ye sisan e yɛrɛ m'a ye Banjugu Doumbouya moi j'avais beaucoup de respect pour ces gens là depuis Banjugu Doumbouya e yɛrɛ ye dɔɔni kala i b'a dɔn depuis Banjugu Doumbouya ye fɛn kɛ comment dirais-je a ye dangali kɛ ka duguma gosi c'était mois de Ramadan ne y'a fɔ n terikɛ dɔ ye ansar dɔ dɔn ko karisa ko Banjugu Doumbouya ye min kɛ ko i k'a lajɛ ko Banjugu Doumbouya ko banna pewu i ye mɔgɔ danga a tigilamɔgɔ bɔra k'an ka dugawu kɛ karisa ye ko Banjugu Doumbouya sara c'est fini a ba salen Rasta taara a ba su dɔnyɔrɔ la a wulila ka Rasta minɛ ka kasi a y'o kɛ a tɛ so a la baya la a y'o kɛ bon adamaden i b'o de jate a ta tɛ mɔgɔ ko ye jamana ko dɔ b'a nin kan wala Rasta fa ok i ka ligne la Bible voilà i ka militi bana fi militi saba fara kan ale ka militi bana a ye saba fara a yɛrɛ kun donc an bɛna mɔgɔ wɛrɛ fana suit a ka di n ye a ka appel don k'a sɔrɔ n yɛrɛ ma weleli kɛ walekum salam wa i ye Cissé faamuya nɔ basi foyi tɛ lamɛ jama kulo b'i la bon Cissé fɔlɔ ni maa min bɛ don u ka thème lajɛ fɔlɔ Cissé fɔlɔ o ye allo o ye mun de la mɔgɔw bi cédéri
porte-parole mun de la mɔgɔw bɛ cédère porte-parole banani ani cédère mɔgɔw ani sympathisant mɔgɔw mun de la mɔgɔw bɛ bilula k'u fanani k'u banani a fanani in bɔra yɔrɔ jumɛn a nana cogo di komi an y'a mɛn a malangolo minnu ye campagne kɛ ka taa fɔ ko anw ye bananikɛlaw ye olu malangolo kelenw de tilala ka na sigi ko banani k'a ma bɔ cédère yɔrɔ ko cédère fɔlɔ ma daminɛ donc an y'o vidéo bɛɛ sɔrɔ n yɛrɛ tun bɛ fɛ k'o vidéo de k'a la mɔgɔ dɔ y'a envoyé ma mais tiɲɛ yɛrɛ la message ka ca ne kun kojugu n t'a dɔn mɔgɔ kelen min y'a envoyé ma donc n ma se ka a sɔrɔ quoi ɔ filanan o ye an bɛ mun de kɛ pour que an bɛ se ka avancer cogoya min na ɔ sabanan o ye an bɛ sympathisant an b'u soutenir pour que u ka se k'u ka projet nin dafa cogo di groupe sympathisant parce que n'i y'a mɛn cédère bi fanga bɛ ka kɛ cédère la olu de bɛ ka an laɲɛnamaya kuma bɛɛ ni u y'a ye mɔgɔw bɛ ka fanga ban dɔrɔn olu de bɛ na ni kura dan na sympathisant mɔgɔ donc an b'u soutenir cogo di u bɛ se k'u ka projet laban cogo min parce que projet min b'u bolo kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ b'o yɔrɔ de nɔfɛ donc u ye k'u bɛna baara de kɛ ka di cédère mɔgɔw ma donc kɛrɛnkɛrɛnnen la arasibasi tɔgɔ la donc an bɛ mun de kɛ pour que an bɛ se k'u dɛmɛ donc i bɛ se k'i da don kuma la ka a walawala 5 minutes b'i bolo quoi. Noli minnu bɛ ka fɔ fɛn sanfɛ cédère mɔgɔw ma nɔli daminɛ bɛɛ ka mɔgɔ dɔ de nɔli daminɛ ne yɛrɛ ka don Facebook kɔnɔ a sabu kɛra Asa de n'o tɛ n'Asa tɛ ne yɛrɛ bɛ n ka Facebook fermé oui merci beaucoup ne b'a bɛɛ ka vidéo lajɛ mais Ala kɔni m'anw kɛ vidéo man ye mais depuis an ye vidéo man filɛ daminɛ ka na bila sisan ka mɔgɔw de cédère nɔli daminɛ fanu na a bɛ kɛ cédère bɛɛ n'a fanu ye y'a faamu mais kɛ fanga bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc n'u cédère mɔgɔw fanu na Asa fana banu na o de ko tɛ mais n'olu taw fanu banu na u b'o de ta ko yanga sanfɛ ko olu fanu fanga bɛ k'u dɛmɛ n'o tɛ olu de ye nɔli daminɛ sanfɛ nɔli mun da saka ani a dara jɔnw ka masi Mali bɛɛ masi ni mun dara saka k'a dara mɔgɔ mun kan Mali bɛɛ mais est-ce que mɔgɔ bɛ kun na datugu ko y'a a ma kɛ ma jɛ ne bɛna datugu k'a bɔra juru saba o kɛra y'o kɛ nɔ donc nɔli kɔni a daminɛ i bɛ ka mɔgɔ dɔ fɛ hali sini ne b'o fɔ olu de y'a daminɛ wa hali sisan olu de b'a la parce que n'i bɔra ka mɔgɔ ka jɔ mɔgɔ nɔni a bɛ komi y'a yɛrɛ dɔ ta a tɛ ka ko mun tɛ ka ko bɔ ka taa bɔra ka taa juru ani ne y'a daminɛ o si o ye kelen ye mais Maliyɛn tɔgɔ o de faamuya o tɛ kelen ye Maliyɛn yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ t'a dɔn Maliyɛn min ni fa jumɛn ye sujet filanan ye jumɛn ye sujet filanan an bɛ se ka mun kɛ pour que an bɛ avancer sujet filanan ye ko jumɛn don n bɛ se ka mun de kɛ pour que an bɛ se ka avancer voilà bon ne bɛ mun fɛ o la dɔrɔn wa n y'a faamu sa mun kan ka kɛ sa pour que a ka ni tuma bɛɛ ni cédère bɛna sɔrɔ sen ta n'u bɛna ɲagami cédère sen kɔrɔ a k'a lajɛ a ko maa ninnu a k'u to dɔɔnin quoi a ka ni jaabi to de mais a dɔɔnin b'a la quoi kana temps perdu olu ma parce que u tɛ ka baara kɛ bon n'i ye baarakɛla ye i bɛ i kun yɛlɛma k'i tɔrɔ i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ mais a dɔɔnin b'olu jaabili la a ka laɲini mun ye Asa ka taa ɲɛ an ka fanga d'o ma i n'a fɔ komi Asa n'a arjɛso ka sisan a bɛ heure 2 heure 3 kɛ kuma la donc mɔgɔ caman bɛ interview i t'a bɛɛ lajɛ bon an minnu bɛ kɛ a bɛ se ka taa ka walanga mɔgɔ bɛ se k'u kuma o nafa ka bon ni ninnu problème t'a la mais n'Asa bɛ kuma heure 4 heure 3 bɛɛ tɛ se k'o lamɛn muso an minnu bɛ vidéo kɛ a bɛ taa kɔrɔ de ta a ta kumana yɔrɔ minnu ka t'olu vidéo ta ka n'u jouer parce que mɔgɔ caman bɛ olu aw fana jouer ka d'accord aw bɛ lamɛn ka tɛmɛ n'o tɛ ka kuma kɛ ka jouer walanga mɔgɔw faamuya o nafa ka bon ni mɔgɔ ninnu ɲɛ quoi o tiɲɛ i y'a faamu o tiɲɛ o fɛn min ye danni ka kun mɔgɔ ye donc toujours an bɛ dugawu de f'u ye dɔrɔn donc groupe Ala ka barika don a fuda a ye liti minnu a ka continuer a ka a lajɛ
laje kuma ka video ke ka ni mo fe ka nya so bo na fa mu bes lida nan kan ka ala akofo mo yo de na fa ka fo ma be kan si video ka ni mo kunta nun kan na fa tu la wallahi merci beaucoup mali dembe ka fo asa de nasa kutunya nasa kunta kunna betana da na shasha mai merci beaucoup ni be ka nas mana je wa barka de boa do ba abu la jedo mo to ka kontre para mi se ka sabantu ko na na ta ni pedro dem de be nya nu okay iga multi bana ka gele ay mo ni yo ale ka multi bana ale ka multi bana donc jun wara be ne mo mi se ka appeli de la don jun wara be sisa do ya amna ni tigi fanata ni mo mi fe ka appeli do numéro fle fenga sa fe numéro fle fenga sa fe donc be ka appeli do ne tamaso ami mo gore laje ok mo gore bisa ka appel la do sisa donc o be boraga nununga kuma laje mo munu boraga kuma sisa be boragu lame donc kuma nu fogunde mo munu sigile do ga lamenike u fanangu ga tataw tala on doronte u fanangu ga tataw tala donc ni kuma nu fora abisi asiro la bebi ka tatala donc ka fusa wati do angana sigi ni malangolo nun kamo quoi bon Aisha Jagite ibisa ka fenga do ni go ibi fega kuma ibisa ka iga appel la do numéro fle ne quoi ibi appel la do numéro fle ambita quoi sinon anyati ga numéro la quoi na nyabi ga numéro la amsa ka taki wole ola ni sije de kuma mbolo donc amogo be alibi mogo ku hakilna do mogo ka wolelike alibi mogo ka wolelike donc begi ga hakilna di parce que anye mogo damado ta do wolelike kanje bo amogo lu fana wole lu fana tega soro quoi oh ni mambi fega do iga wolelike sisa numéro blale flou voilà donc aw beba kalamo arasbasi fora bora ka fempe fo malion ye ay fempe fo woni mali ko fefe mina wuli message bi di seder mogoma ko fefe mina wuli message bi di seder mogoma oh ni do taru sigi kaunte faso kula ande fuila ambe mo neni de la oh non me mo neni na mo munu yere tara on to tien mali kono e olu mo kelo de na fo ko way ko neni folo ka bora mamunu yoro ko sederte no de fo anno chaw chabe ni banen na kadi ki tasara men nafa de tala ni banen na mo kele gi banen ni e tasara e bi tasara bi dimi bola ayaka kuma fo ka baun donc iba ye ka tundi iba yira la eni na le tekele awa ni fana dusu masegi taku ifana mi tasara ni danga dia teo e banne ka e gato bla ire so ka mo ko lame danga dia bi temoga o de la noko nyeledu di ire so ka ma bemo besigile be nyafe nyeledu da bemo billahi autene ye hali maka inbox la kibitane banene ke ka ta ko ne sirgi banene ke ka di ka ko kati banene ke munu maga ko wele litise ka ke fengelawo wele litise ka ke Facebook abli itene banani ke kama iri suzuka kuma te ka kiga inbox la ko ne biti banani ke bo obla oti way mbono ke wa assalamu alaikum be ga ngole ka bo korware donc hakilna membe la sida e giga hakilna bo ka dam ko kulo ko lame wa indike ala ka ndeme amina bo hakilna mene la ka anyafo nde hakilna ere ne be ne kuma bo buri jenere le ka kwa jena sukuru basi jena be le bulu nyalma jena kala sababu ni mabai c'est la France kono bon nene nana ye mo de be ka mo de yasu ka isara ni wari ye ayina jena banso ne jena fache nini
jɛnɛ bɛ bɔ min kɛ ka na kuma kɔrɔ k'a b'olu jaabi min kɛ wala a tɛ tɔtɔla ne la wale a tɛ ka tɔtɔ na wala ye jɛnɛ m'a dɔn quoi n'o bɛ kuma jɛnɛ ta a yɛrɛ lɔ jɛnɛ bɛ place na jɛnɛ ka bon ka kɛ jɛnɛ a video kan ka kɛ chaque mercredi ye ala ta fɛngɛ kɔfɛ jeudi su jɛnɛ bɛ bɔ ka mɔgɔ ya minnu ma min faamu k'o bɔ k'o ɲɛ yira maliyɛn den la rasta kuma kɔnɔ k'a développer k'a di ka maliyɛn den jɛnɛ a dusu a video kan ka kɛ ka video ka mɔgɔ convaincu ka ko ɲɛ yira mɔgɔ la c'est-à-dire min kan ka kɛ min kan tɛ ka kɛ jɛnɛ kan tɛ ka mɔgɔ kunna de bi banikɛla de bɛ k'olu jaabi ɲɛnamaya kɔnɔ malta limuru na an bɛ tila k'e wele jɛnɛ kan tɛ k'olu jaabi ne bɛ kuma direct k'a fɔ jɛnɛ yɛrɛ de ɲɛna ko jɛnɛ parce que ne ka video a y'a manamana mɔgɔ dɔ bɛ yen arnaque mɔgɔ n'a manamɔgɔ dɔ bɛ ko suko a ka kuma ninnu fɔ jɛnɛ ma su la ne bɛ video nin bɛɛ filɛ video ninnu bɛɛ ne b'a bɛɛ filɛ a ka kuma ninnu fɔ jɛnɛ ma i yɛrɛ b'a dɔn kamalen in t'a yɛrɛ bolo wa a bɛɛ ni ala tana cɛ kamalen in t'a yɛrɛ bolo parce que kamalen ale ni Dani a ye teri ɲɔgɔn mɛn fo kana se bi ma a bɛ teriya la ile ni ala tana cɛ a ye tola a y'a maliga famille kɔnɔ CDR a ye tola CDR kɔnɔ kana y'a maliga famille fɛ k'i dɛn CDR la su kan kana i yɛrɛ kun na bɔ a ye selo ma a bɛ fɛ ka CDR janfa wa a bɛ bɔ la sisan ka CDR ɲɛmɔgɔ n'u nin k'olu dɔgɔya olu bɛ jɛnɛya kɛ ala sa bɛ jɛnɛya kɛ ala sa bɛ nin kɛ tan ala sa bɛ kɛ ka don mɔgɔ ɲɔgɔn ka vie privée la ka k'o fɔ la e ti ne kɛrɛ kɛ cogoya kɛrɛ dɔ de bɛ na yan wallahi kɛlɛ fɛn tɛ nin maintenant malika nana de kana wari mina mɔgɔ la ka muso cɛ ka taa muso ci ka taa don karamɔgɔ ye kan bɛɛ n'a kɛrɛ na ko de bɛ arasa nana de k'ale bɛ Algérie limuru n bɛ tila k'i wele arasa a kɛrɛ kun ale bɛ maliyɛn den tɛ ko dɔ lɔn ale b'o ɲɛ yira maliyɛn den la ka a ye ɲɛ da la kan ni de bɛ yen nin an hakɛ filɛ an kan ka min kɛ an kan ka min kɛ arasa nana bolo de ɲɛ yira maliyɛn den la mais malika ni jɛnɛ de bɛ arasa filɛ arasa a kɛrɛ filɛ ka arasa a kɛrɛ su ka kɛ taga la jɛnɛ kan tɛ ka mana bannikɛla ninnu jaabi tuguni jɛnɛ t'o niveau la i bɛ kuma faamu kɛ jɛnɛ t'o niveau la a tulo b'i la a b'i ka kuma lamɛn sunguru quoi depuis ne filɛ ne tɛ n bɛna kuma n yɛrɛ f'u ɲɛna quoi ne filɛ ne bamuso de bɛ bɔ Mali kɔnɔ donc a y'a video ninnu fɛn fɛn ne b'a bɛɛ lajɛlen filɛ jɛnɛ donna ka so la lon na n t'a falɔn ne ka su kɛ kasi la Allahu akbar k'a daminɛ o lon na ko a tɛ lon t'a falɔn walayi a tɛ muso kanu donna ne dusukun na walayi Allahu akbar hali ko jɛnɛ ma ko jɛnɛ i ka kuma dɔ fɔ jɛnɛ ma wala a bɛ bɔ ne sɔn na walayi an y'i ka kuma ko n bɛna ko donc a y'a fɔ jɛnɛ ye nɔ ko ne ko a bɛ manamɔgɔ ninnu bɛ sarala ka na nin min kɛ olu y'a kɛrɛ dan de b'o ye jɛnɛ bɛ gidi in kɔnɔ o kan ka kɛ président 2023 voilà inchallah Mali kɔnɔ jɛnɛ bɛ gidi in kɔnɔ o de kan ka kɛ président 2023 jɛnɛ kan ka kɛrɛ kɛ sisan ka CDR mɔgɔ ninnu kɛ ɲɔgɔn kan a kan ka ko kan ka ɲɛ ɲama ka kɛ tagala kɛ jɛnɛ sisan ka kɛ nana n'olu ye a ye bannikɛla ninnu wa bɔ a vie la ok problème t'a la an bɛna fɔ a ɲɛna ne sama fɔ a ɲɛna ok problème t'a la i ka miniti banna bɛɛ ka kuma ɲɛna an bɛna mɔgɔ wɛrɛ fana ta bɛɛ b'i ta fɔ bi bɛɛ b'i ta fɔ bi bɛɛ b'i ta hali 90 dɔ bɛ yan nɔ n b'a tigi ta bɛɛ b'i ta bi bɛɛ Allo n balimamuso n b'a ni su e fana bɛ fɛ k'i hakilina fɔ e fana k'i ta fɔ an ka kuma di maa wɛrɛ ma Algérien an bɛ tila k'e ta an bɛ bɛɛ lajɛlen fo site in sanfɛ bɛɛ tulo b'i la an b'a la fo ala min ye bi yira an bɛɛ lajɛlen la wallahi kumakan damadɔ dɔrɔn de bɛ ne bolo n'a ti kɛ mɔgɔ ma baasi bɛɛ ka yafa n ma ni n donna min gasi la
abefo ibi hakilina fo maga mene bolo ka fo ne be fe ka don ni bamano baba to na ko ne fali ta mi ya tanka o be kelenye o chen mais le problème est que ni ka sera mi famnya ni akila ni kan fla be kunye mo ko akili ni be maliko kele ni la mais ne ye ba la ko maliko kele te ni yere ko kele di suno mo gombe terenga be nye be jamala wallahi wa ne tate ko mo kele kadni ka kele to afla be malien ni fla be kadni mais na me kuma anga kuma mi malika anga kuma de kan kwa parce que mena Shuna wallahi mo be resusu kan kube kuma ta ni be ya to wanti ya bashima parce que bawo de be kan ni on yere muso de wallahi ni miri dro ki muso dro kuma be kuma le ta buida ka fo mo ma sutu kamale ngoro o chen ate fo che ma te ki e che de ate fo che ma ki e che mi na be kan adomi ni o chen me anga na njo dro nga nyogon ni ka nyogon ba ni ka nyogon ba buruja ne ko be ka nyine ala ko de ko ala de be da o ala kilim saka be fa na kare se ko ni kilim minute kile abise me amena njo de karta ya keta ka so me mallo ka jugune ni bela jele wallahi mais ambe ala fo parce que ni ya mo kuma de susu ka parce que abe ko kandi na be kuma malam ambe kuma fanta fo wallahi ambe ko kandi ora ka me kuma ta parce que ambe dunga fa be ko ka amba dunga mfa amba tete kubela o da ke be kuma ta wallahi nene afrique wallahi me kuma mfolanta fo wallahi anta fo o chen ambe wuri ka nyen ndi mais ambe ko ka nyete me malla mi me fo an globo la ma yere te terrain sa fait o lo kane Aisha Dabalaba o chen donc ne be mi podron o be mina ni ani be de fuye mais ne be kuma ke ne fo bianti ya fuma bianti ya fashi matini wallahi parce que ya ida jian an klente malien city santé an klente an ga chako banashi mais be ko maliti wallahi akagele donc ega kuma famera Ika kuma famera kusube mi fodron ka kala kama kwa o be mina o ka dabla ango malikele de anga malikele de ke me comme malanga bo ango bo nogola fantom be ka sta dungu do fantom be ka tenga do u bula he no ka fenga ula shitira uli ko fewere salo be ni kele ke o fera ko kele do uli malla ko dine pisika sali kana matukuni ne misiri fara to kele ke nguna ngore kele bay ambulu mallabi wallahi kuma fembi kuni kacha befo ore manga flep 5 minutes de bibulo ni mana uli de karsa nga kele ke mina ntaka kele ko lawo ni ala tay na kele ke na ni kadi ala ka time fembe la jenenka mais mana wuli dro yele ko kele ka so afle o be ka mo ka misida tuku malla ko ni kitasali kene matukuni mo wase mo ba kuma siti ka kuma me fe ga te mo mbia a be malion de ko ga mo shima kuma histoire la donc ne be min fodron ne be min fodron ba fo ala ka manga kuma nga se malikama aka se arasa ko ni on sait ka ko c'est quelqu'un lui il parle pas mais malika ne ba nyini fait quoi wale kadni mais kuma ka mo fe ka sabal doni surtout shiko ka sabali doni aka miri ko ala dia daw ala tene be se ka fatuni oche donc ni miro maduro be min fo ita fo tukuni wale balam so shiko bulu baw ba bulu donu bala abena muso fu abena deun soro dono kuma do ne bitere sini ne do ri miri sini ne ma bitere sini oche mais malion taka miri ni shila ni mana bo bebta kando ta ne te kankula de ni flabe kadni mina o ka dabla kele malla minga juguni ni be minga juguni ni be bon mina yoro do finya na dine ko kele flem malla ko kele wusi wala mina kele nke folo an o ke ko ba o ka gele fembe bi mina ijabi oro ni na oui uflaga o kuma minda mina ni oui o titanye o kele titanye parce que wi karamo nu yere sero nyo karamo yere nu tina jenu ye kwa ka foko ni misiri fara ma kana jokene mo aka kina fo Europe be mo ka bobo nyongoro mali karamo tis unu ka ko be mali karamo ma fagu chugo dien kono dugolo bi melege u tiso luwa talimo wa dien kono ministre miata fo akasa ati luwa wore ta dugolo ko ka mummi benmo donc am iga hakilina nyana yere de ka kuma nyana donc mali karamo sigile do ku lajo ye kangar minda karangari aka gelen ko dugu foka ministry sa ashibe ati songona no o kuna foni dugolo mali yere damate de hala ka dugono hala ta fo ayere ga dugono bili abida ni mo
aforo ka bla poubelle kono amano ngone na maketa ta amano ngone wala ya problème wallahi wala mbalamso yagili sigo ko ni oluwa ti pacifique mali reti som ali mali kafiru ti som wala ala ko tanye ka dambela jede suna amano ngone so ko malla de uyiga kuma me ikuma na mama fe ubeyiga kuma me franchement ukasabali kwa wallahi ame minnu fe ukasabali kwa mara Facebook an deun ba ka balima de ba ka an siju de ba ka ka to abulu nyon ba kene mata edun ibe ka min ba ida no amano kwa ni kumara kibe ka don ni te kwa me amano de muso de ye kamale ngoro de muso de ko fe esa du kado bani ni muna tukudi amano wallahi sika kere kwa atajigali kuna ka kibake wallahi amano na be ketuko di ne min fodro ka kala kama kan fla be ka dabla na fa foi te kele nimi sate na fa te kele nimi sate obi ni nke bia do me na ke mi shina shita don ala buru don anga yesi anga malue bodin ya kono to na ngore nyanyi ni so ni be fui ni be fui ne sa anya na bebe ba wallahi mbalamso kumanyana wallahi kumanyana manogon quoi je te le jure manogon mais Facebook en dongoro mais Afrique en benye bala en ba ou bien en fa ou bien encore ou bien ndogonu be bon ibaro fem mini ko ban ibaro fem mini ko ban wa yoro dien be bade musula kawe wallahi ye tien wala wa muso mo bi kuma do fo ko muso bora chela de wayi c'est vrai mais ala ye barka de do muso la kosobe ka teme chere ga parce que kadaka ala ka nabima do yi ala wele ka ala ka so de barka mala aya so de muso de la no e amba marema donc aw muso de kanga bo e reso ka bega ke video mani be ka fo ka bogola do akana nini donc nayo ke franchement nayo ke wala ba dabla wala habi dabla ni muso bora ka sigisi habi dabla wala laba bena ketini parce que obega antoro Facebook antoro parce que ni muso kelen nani ye muso ben ni o ala o de fo kurane kono ko ni nikelen bo ki ni bebo ça fait très mal wallahi ça fait très mal ne mara milane ni ndo ma kwa ndabala de ba je me dis mais comment ça se fait que chebini monde entier en plus c'est monde entier qui te regarde ne muso ya ka fo muso ma ya dabla mais comme le woni ski monde entier là qui defa muso la ku ni ntan franchement manogon quoi awali manogon wallahi manogon al ni rabi sega ça fait très mal voilà al ni bi sega ni litige ne bi tanga direct la dongo do ibi ni kuma fo wa iba ke video e ka chimo ma blanga page ga mo ba la je vais parler nebe kuma wallahi parce que baka sero do masan quoi na ma bodro kuma foto na muso ma bodro abe ni ya be chiene di awa ko muso ka bode ambe kan ni dongo do ni ambe kan ni dongo do ko liti ko dama ere asara ni na metenda ambe kata malla ambe kata afriki angata keleke na ti se wa kelebe famba e nord jamana ko ka mo de no e awni afama be awni ko ka angata malla on va au Mali mais on peut pas on va pour anga téléphone ma an sa ta malla wallahi angata malla wallahi tienye be kina mais moi je très tienye fort ça fait mal OK mbalamso OK mbalamso oui na yi jadongo do video ke ka blane mo mba blanga page safe walma nin dona video kono dongo do mbi invité ibi mumbi kuni ka chaina fo na nyoko na ba fo wa a muso bega ke video mane da aka video keta ka keninde aka fo ka o senge na page au de bega neni muso de bega neni muni muso kilin nem dro bega muso be nti ya fa binti ya fa shini wallahi nti ya fa parce que bega mi yoro min na ba na di wallahi adem so de ba ambulu tukuni wallahi anne mime ka fo ni dem so tabulo muso ba bulo so do muso ba bulo wallahi ni miro madro ite mo wala tanin tukuni wallahi sudu fo mo wolo ba ke bora mala ke la muna mala ko marabi on barake marabi on fe ya man non sa angana nyogo nege galon ka wallahi ni to kon temal ko ni to yere clé de sisa yere clé a to kero yemene bo zega bongo kai c'est pas bien franchement moi je suis pas d'accord moi je suis pas content wallahi ni kan flabe kadne mais franchement be ka ise ko ne mo la wallahi bilay donc kumbe mo mi Facebook sike ko ne ay ko ne kumba do ni tumba tiki contact la ka mala jiga Facebook santé parce que an dona kan puko kama ngame ka be nya nyonche be malien na metami non, quand tu dis la vérité, quoi. Wallahi, ça fait mal. Ça fait très mal. Wallahi, ça fait mal. Comme malin begalong wa save. Wallahi.
donc bibla no mina mo gorata nala sana ndina ge ni nega video follow kwa abin aduk mabe amina wa video ke ga blaga na mbabla nga page ga ba blanga ni bogo so mbabla nga page ga kwa ebi video ke mbabla nga page ga voilà bega ya foma ne ndora mo ngam kashila mais franchement il est temps que muso ga bo quoi il est temps nga bo ne balakaw anga bo quoi c'est pas possible e mado machi gashila mais de bala ba munu ba ne ninke am taka commentaire ko fana jigo oro be en faga na bela jeli et puis muso de tukuni awa bravo encore c'est ça qui fait mal awa ay kuma aga baba fe de baba mu me français no abi kuma fe de note aba fo baba ko na ma ko ne ma delega kele damene de aba fo na ma sawali membulo chura nyino ka kanto ya kele ne maliko kele du meter ka ambe nye bala ngata malasa aya ngata malila okay sala nga nyongo ambe ka ta malanga ta kele nke norla antese okay amba fo da na antese ka ke merci beaucoup ala ka be no ya amina okay ambalom so kumana de wallahi ambalom so kumana ya befo gaba ajara mayo amaja mayo ai chenfo chenre la ne ba de men yoro la chenre la ni koyi ni te koyi kuma te ga ta do ambaw ga ko luka video sadi ne dabali bana kwa baw ye mungala ai nyon neni nyonga kulisi kuraga baw toy baw mo fuy kana mais ne koni ne marabali ga barade wallahi note atekuni la hali ne saraga jama dinu mo neti mo banane aga privé kono kuma te fenga save billahi hatikuna ne ya ke mi réseaux sociaux save la haram billahi ne reflega ni video min kendi kuma sugu bekerave membe ga ke mi mo sadi mbe kuma munu fo ani mo kuma munu fo abi do fara mo ga donia ka quoi mais baw ye munge mumitam ne ma sénégalais sénégalais problème bulu fe ou be vidéo ni fonge ou be utima banene utinyon fanene utinyon banene ivoirien take burkina be take niger take lagine take mauritanie take mais on de bake monde la comment mbalma ke sera bi bulu temene kuma tali mikla gi wole tali burkina mikla gi wole kuma bi bulu way sawa kuma bi bulu bash voté ok mega ga video si ebi kan korota doni mo ba gilla me quoi mo mega ga video si vraiment aba mi kene vraiment kayere mais kene vraiment mi fo video mano yo vraiment ko parle e abi bon ibi kuma ga korota doni mo ka la me quoi voilà ku ko kila jago do bo fano ne baro nunda New York ke como ves box parce que bano mali be yorona mali re mo ba de wala donc an kan jila janga be ka gele ka box akura fo mena ke bano no bo est ce que jamana wera mo ko banan ni po sana ba ko no ko mali on tala kera fo ba ko tu ya fo de affaire nyama donc ambe mi fa nyama tron ku jila jaw ka dobo fa non banu na so arasa ta ya dakai ma sire de so bale ba ala femin di ma ala odi ma sire de so bale donc ku jila jaw ka dobo fa non banu la ko so arasa keni no yo sira ka arasa fa non ka banu na arasa ma to la ya fo na fara sira ka no fa na banu na arasa ma ko tan ala biro la ka donc on a miri mali drapeau trop madro ka pas table comment bien fait ka no merci beaucoup voilà alors anya ale ka kuma me bega kuma nyana mama bega wulelige bega kuma nyana mama bega wulelige ni ambalo mo so de ka bo burkina wa alaikum salam ibe direct ko no mo bagi lame bash voté alhamdulillah mi fo ki la me baga je kulu bela jeni fo o be kulu bila ni fenta chamantela mbena nae muso do de kuma na pra ni ale de abla mi bola sawa ay hage to doni
an bɛ segin ka appel don tugun an bɛ segin ka appel don tugun an bɛ segin ka appel don tugun ale y'an balimamuso ye donc kuma nafa bonya kama an bɛ appel don ale ka tugun a bɛ se ka kɛ problème de réseau y'a sɔrɔ ne yɛrɛ dabali banna dɛ mɔgɔ ka t'i sigi ka mɔgɔ banni kabala ka ne da kabala kan ta ka enjoy i ɲɛna karisa i ba dunda i fa dunda a tɛ yen maa si tɛ dugukolo in kɔ ka bin k'i bɛ se ka bɔ n'a ye a tɛ yen ne t'a kɛ o parce que baara ɲuman tɛ ni ne bɛ don i kɔnɔ de ka bɔ n'i ye ko kɛ ne na ko min tɛ bɛn ne ma ne bɛ don i kɔnɔ de ne serila sa o ne ma se la n'i bɛ ne fa i ka ne fa mais i ba ne tɛ s'o ma ne b'o de kɛ ka don i kɔnɔ dɔrɔn ka taa n da kalaki n b'o de kɛ mais ka i ba nɛniya k'i fa nɛniya non ne t'o kɛ alors an tɛ ka n balimamuso sɔrɔ bon dɔ fana bɛ yan an balimamuso wɛrɛ bɛ yan a bɛ n'a fɔ ale bɛ Israël wa donc ale fana bɛ fɛ ka kuma allo i bɛ direct kɔnɔ Salamu alaikum. Wa alaikum salam. I bɛ se k'i hakilina fɔ jama kulo b'i la. N y'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Jama kulo b'i la. I ka interview diyara n ye walayi. Ne bɛ fɛ ka min fɔ. Ne bɛ fɛ ka min fɔ ne balimaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ba nɛni. Ani ka musow menacer ka musow wele k'olu ta don kɛlɛ la muso minnu ma min o ma bɔ ne b'a ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ y'o dabila o tɛ ko ɲuman ye. O kulo b'i la. Ele bɛ cɛ hali ni cɛ ma kɛ ko wɛrɛ ye wa. O kɛra ko wɛrɛ ye walahi. A cɛ damaw lo a y'a k'a ni ɲɔgɔn cɛ. Ele ko k'ile bɛ se dɔw ko k'a bɛ se a y'a k'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛna sabari. O tiɲɛ ye. Mais a kana taga bamuso ta kana bamuso bila Facebook sanfɛ walima ka taga muso dɔw wele olu yɛrɛ se tɛ kɛlɛ o tɛ kɛlɛ yɛrɛ bɔrɔ k'a b'o ko olu menacer vraiment je suis désolé quoi nin tɛ ko ɲɛnama ye quoi. A y'a fɔ ɲɛna dɛ aw de ye musow ye a y'a fɔ a ye kumakanw bila ka na an b'a bila an ka page kan. O ye sabari ko o ye sabari sinon a laban laban an bɛɛ bɛna don video kɛ la dɛ k'an yɛrɛ défend quoi musow bɛna bɔ k'u yɛrɛ défend parce que an tɛ se ka sigi ten quoi. Wallahi n'a bɔra k'a yɛrɛ défend a ka ɲi kojugu a bɛ dabila ko in bɛ dabila pewu. Ni cɛw cɛ minɛ na an bɛ minɛ k'i k'a kɔnɔ. Ne ya foli bɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ fɛ ka kuma kelen fɔ nin yɔrɔ nin na ka foli lase Jɛnɛ ma k'a fɔ ko Jɛnɛ ɲɛna n b'a soutenir na yɛrɛ kɛlo. A kulo b'i la. Ko fasolɔ tɛ se ka fasolɔ bɛ ten n'i ko k'i b'i da don fasoko kuma na a bɛ ten de. O tiɲɛ ye. Donc min kɛla nin o kana décourager. Ne k'a lɔ ale ye muso min ye a tɛ décourager an b'ale lamɛnna don o don an b'a lamɛnna an b'a ɲini a fɛ a kana décourager. O tiɲɛ ye. Bientôt an bɛɛ bɛna don video kɛ la parce que fɛn min sera babila ni muso wele la k'o menacer ka dɛsɛ i cɛ ɲɔgɔn la vraiment o tɛ ko ɲuman ye quoi. O tiɲɛ ye o tiɲɛ ye. Donc o ye sabari ne bɛ min ɲini o fɛ o y'a kɛ Ala kama an ye sabari ɲɔgɔn kɔrɔ an ye bɔ i bɛ na n'i fɛta ye dɔnni fana bɛ na n'a fɛta ye a bɛ kow fɔ k'a di ɲɔgɔn ma ni min ta ye tiɲɛ ye filɛlikɛla an n'u ɲɛ b'a la o. A banna. A b'a kɛ ni dɔ b'i ne fɛ ile nani tɛ ni dɔnni ko tiɲɛ tɛ o fana bɛ na n'a ta ye. A banna. Donc ni min ta ye tiɲɛ ye filɛlikɛlaw de b'o kiti tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o. Kosɛbɛ. Mais c'est pas la peine an bɛna wuli ka taga ɲɔgɔn ba nɛni ka ɲɔgɔn fa nɛni ka taga don ɲɔgɔn ya vie privée la faniya yɛrɛ bɛ montage k'o ta k'o la i la vraiment a kɛla baara ye quoi o ye sabari yɛrɛ kɛlo quoi. Ni aw bɛ se ne bɛ video sigi aw musow tɔgɔ la musow dama de bɛ don aw ta aw de b'a kuma fɔ an b'a kɛ diɲɛ bɛɛ b'a lamɛn. Parce que o bɛna diya n ye parce que an n'u tɛ video kɛla sɔnja bɛ ɲini ka na an faga an sigi ni ne yɛrɛ wagati dɔw wala a bɛ kɛ komi ne kana don Facebook kɔnɔ quoi. A y'aw labɛn ka bila n bɛ video sigi musow tɔgɔ la cɛ tɛ ta dɛ musow dɔrɔn de bɛ ta aw b'a hakilina fɔ k'a bila walahi a bɛ dabila. Sisan an n'u yɛrɛ
ya mi te video kɛlɛ souvent yɛrɛ n'a bɛ kɛ tan an n'u mun te video kɛlɛ i bɛ se k'i hakilinata fɔ o kɔnɔna na o bɛɛ ka ɲi quoi. O tiɲɛ. Donc i sabari quoi u kana nin kɛ quoi u kana nin kɛ fiyewu fiyewu o y'a kɛ ala kama a ye na ni fɛn b'i fɛ i ye na n'a ye dɔɔni fana b'i cɛ ɲɔgɔn fana bɛ na n'a ye a b'a ko kɛ a bɛ kumaw changer ɲɔgɔn na ni min ta ye tiɲɛ ye o tɛ lɔn wa c'est pas la peine. O tiɲɛ merci beaucoup. Donc n ka foli belebele b'a ye inshallah ala y'an dɛmɛ ala sababu ɲuman kɛ ala haminanko bɛɛ nɔgɔya. Merci beaucoup merci beaucoup. N ka foli bɛ salam. Voilà an ye an bamuso kumakan mɛn sisan a y'a bɛɛ fɔ ka ban a ma foyi to a la a ma nɔgɔ yɛrɛ kisɛ kelen to a la musolaka minnu bɛ ligne sanfɛ n ye layidu di aw ma aw ka video bɛna sigi a danna musow dɔrɔn de bɛ taa cɛ ti ta dɛ musow dɔrɔn bɛ taa Jɛnɛba Samake n bɛ tila k'e fana ta allo mɔgɔw jamaw tulo b'i la e ka ligne kun y'a bila. Awo connexion kun t'a la ne ko n ko bi kuma bɛ jumɛn de kan Tani Fila s'il te plaît. Bi kuma bɛ mun kan. I n'a parce que fɔ ne video ta camancɛ la. wayi an ko anw minnu ye an ka kuma fɔlɔ bɛ mun nɔfɛ n ko mun de la mɔgɔw bɛ bila CDR porte-parole la a n'a ka membre ani sympathisant mɔgɔw k'u banni nin o ye kuma fɔlɔ ye. Kuma filanan ye mun ye anw bɛ se ka mun de kɛ pour que an bɛ se ka avancer. Kuma sabanan ye mun ye an bɛ se ka sympathisant dɛmɛ cogo di projet min b'u bolo u ka se ka a projet ban 2020 kɔnɔ yanni 2020 ka ban sabu projet wɛrɛ b'u bolo u ka girin ni nin fana ye. Inshallah. Voilà o de b'an bolo k'o lase jama ma donc an bɛ tila ka video fana sigi aw musow tɔgɔ la banani min fana bɛ ka kɛ i bɛ hakilina di o fana na parce que aw musow de bɛ ka nɛni n'i ye muso kelen nɛni i ye muso bɛɛ nɛni. N'aw musow nɛnina o ye b'a dɔn kɔni ça on appelle ça le monde à l'envers. Parce que a bɛɛ bɛ daminɛ anw de la a bɛɛ bɛ laban anw de la. Wallahi. Muso de b'i wolo. Wallahi. Muso de b'i kɔnɔ ta kalo 9. Kosɛbɛ. Ka taa sigi k'i wolo. Kosɛbɛ. Hali ni cɛ ti den wolo cɛ kɔni b'a dɔn ko den woloyɔrɔ la ko kulonkɛ. A b'a dɔn. Parce que n'i y'a lajɛ den bɛ na cogo min na n'i y'o lajɛ hakilima bɛ kuma tɔ faamu. Wallahi. O ye ala ka masaya yɛrɛ ye. Donc ni e ma siran o si ɲɛ e kana siran ala ɲɛ e kana da ala yɛrɛ la pewu mais i ka kan ka malo i ba kɔni ma. O i ɲɛ b'o la o ye sɛgɛn min k'i nɔfɛ i kɔni b'o dɔn. O tiɲɛ. Mais ni mɔgɔ min y'o bɛɛ ye k'o to yen kana sigi ko ale wasolan de y'o ye mɔgɔ wɛrɛ ba neni t'a ɲɛna foyi ye o kana hayi digi mɔgɔ la parce que a yɛrɛ ba b'a bolo tan de. O tiɲɛ. N'i y'a ye mɔgɔninfin o mɔgɔninfin b'i dafa waliba la tɛ maloya i tɛ tamakiya hali i tɛ jingo bilayi t'a la i b'i ba fana jaba tigɛ tan de. Wallahi. Ni mɔgɔ delilen t'a ba bɔrɔntɔ la i tɛ se ka sigi ko e ka kɛ champion ye ka drapeau ta banni na ka drapeau ta walibaw bafuyeli la non mɔgɔ bɛ se k'i hakilina fɔ ka su ko ka dugu jɛ k'a sɔrɔ nin ma kɛ o. Wallahi. Mɔgɔ hakilina bɛɛ ni hakilina de don mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si hakilina falen ka k'i ta ye ni e ko k'e ta e ɲɛ b'a la jɛmanya de la hali ni ne ye n yɛrɛ fa e fɛ jɛman de don ni hali ni bilenman de don e ɲɛ b'i ka jɛman in de la. O tiɲɛ. C'est ça on dit on peut pas combattre quelqu'un à cause de son opinion. O tiɲɛ. Ko fanbaliyaw de don. Mais jagokun fana de don an ye kumaw caman mɛn nin ko ninnu kan sa an fana ye hakili an ka hakɛw filɛ ni hakili ye a bɛ kɛla fɛn sɔrɔ sira min ye o de bɛ k'a ko juguya o. Ni diɲɛlatigɛ la ni adamaden fɛn o fɛn kɛ nata kɔnɔ a tɛ siran ka foyi de kɛ ni nata de bɛ adamaden poussé la ka bila ko la a tɛ siran k'a kɛ. Nata de bɛ maloya ɲɔni ka bɔ yen nata de bɛ gasi ɲɔni ka bɔ yen nata de bɛ hɔrɔnya yɛrɛ ɲɔni ka bɔ yen. Ni buna hadamaden natala kojugu dɔrɔn i bɛ gasila ko dɔrɔn de kɛ diɲɛ don o don n'o tɛ kamalenkɔrɔ wasola bɛ se ka taa kɛ banni ye cogo di. Wallahi a fɔ dɛ. E b'o yɛrɛ la e bɔla o musow de la wa e bɛ tila ka don o musow de woro filancɛ la o ka yafa ma o kelen de don i bɔla muso de woro filancɛ la wa i bɛ don ka da muso woro filancɛ de la cɛ bɛ nin woro fila in de ni ɲɔgɔn cɛ a bamuna ni kaburu cɛ. Wallahi billahi. Donc ni e m'i ba bonya e bɛ jɛna ni muso minnu ye e m'olu bonya
e toidi danga de aha munote horon de halala de ebse ki sigi ki nyejo I horon de nyogo nyena tugodi ka toka ni juguman nunke ko etse ki kono kuma fo ke tise ki da kono kuma fo ka sora imanike vraiment akagire ere horon de ndi au bika waso ko ye halalawi oho halala ya te ka fon fayin ba furukui halala ya bi irani jugodi wallahi nyeni fo nga video la ka waso no ne halala de ne halala de oho e halalai me halalaya koro ere ko nyini ko don sai ko kewalo yirasa mo yere ke e die ka fo a chere la ni halalai parce que fait do di kakanga ke halalalaw ni e bay e fani e bay ke halalai men ere jugo ye ke femere du wallahi ti fani banoi wallahi no te mo se ka ta sigi chugoti ko e wasulande ko ka seka mugoni fun ba lanja ba umami umabo ko ode e wasulai comme si bati ela e bi min fola ni moto ba ma o yoroti e balawa wallahi e bi yere de ni naw me ko me adama de on yere malien on edikela ka bla tuya dola ni nu bi digi malien na toro wallahi note e bi ka min fo ni ba ma ke o nyogo ni bi e ba fene na wallahi e bi ki yere de bani nu wallahi donc ne koni fe amana ke gidi amana ke rasayo amana ke mugowereo mugo bi mugo banini faiblesse do didu argument de tibulu wallahi argumenting oh bonne fena bi fe CDR mugo fana ko yoroni famusa kapa okuna uka jabili funu ndabla wallahi afo halishini uka jabili funu ndabla ni minu ngo ke medo sila niveau do la olukan were blue la kwa oche ni fana mena fengo fena ikainka experience soro ko la sa oche anti se ka ke babu nu yo wallahi se ka tuka sigi ko fa kainga tanya fe de Thomas Sankara ko tout ce qui n'avance pas recule wallahi donc buna hada madde ni imena ko la anyini ka tanya fe Minu bi banini banu kala uba ajate mino bi mgo minu vizela ku banini ke c'est pour que ku ka moral cassé wallahi wada bo de kamo c'est pour que ki ka moral cassé surtout que en général musula kaw wallahi malien muso bi ko be do dusula malien muso bi chama bi malu ya ko do mana fima iba fo mgo bi na dala o de be an senge no tabe ke jamana do la ibi nu kuma nu fo sale fu au pôle nord wallahi voilà donc ndé koni bi mi nyina o fedron au kana focaliser ni ko nunka akmo yele la ko jugu ibi nda ye galon yere bala hal ni kiseti bolo ibaro ko galon ka chala kuma dilalene do pour que ki mankutu tie comme yere ya fo pour que ki boy rezoka ni dala joni kam malla mal tigilen ka se bima buna hada maden jumel la jabala kan ni ka bafuye ko merasa ati ayi ni kamale mbunya sa wallahi ninka male kumba kanda ladi wallahi minka usanayo akausani miyo bede bako iba fo komi chete malla ne rasate wallahi amana fo ka jela hal na jelendo uko yante na ko ka na finendo uko yante finalement aya famu akasrata la le chien aboie la caravane passe arasat ko oui pour karasa no fem o ticket inde o de mona bi auna au minu ba supporter la ni o de mona ba auna la mère de Valérie ala igani kumai ni iga bikumai kabakodu check sebi boka ire ira mo ladi check sebi yedi sunjata yela de koi sunjata kumana to dibila ma kunte sunjata ka check se ya don mashi kunda don aha samori bora de babemba bola de wallahi Elaj Umar bola de wallahi Amadou bola de anu yedi anu togo me anklelembe ku de son ye hananu di uka klema be wallahi Badra Ali bola de koi wallahi Abubakar Siddiq bola de wallahi voilà donc woni fiu no au fana mi ko la akana ko da au yeda ma ko réseaux sociaux sa wallahi mo de ba ulamena mo de ba uflela wallahi
ko vi walsa nyela vi en ma ye kle fly na minu mana vi soro luti do tuguni dongo do bi boni ngana kando e kana sigi mo ko bitake kata joka yorobe fa dongo lu yere fessa tekere kuluntare do wadore mondi male yo ko goy ni wu fine video fe ndala drum mana kande be ko faso joko kuma memben na ni ne e ka video la jende ya kuma jolentida me au ka ya fama la me baga je kunu ka ya fama malien bi kiseta de fe wallahi malien yere bi mugo mankutu chie la meli de fe wallahi malien bi mugo bafuye la meli de fe wallahi note mali bi dinge min kono bi afo kuma te minga kanga fo minte ne nikela la meli wallahi minte wali vie privée buru jalikela la meli wallahi école de ngola sisa John Dondo, John Dogonundo, John Balimaundo, en fantown don. Fama domi école privée ou la fama domi extérieur ou la. Wallahi. Ibeka kuyenu kuma fauye au malion ko muna ko ibeka ya fo kwamba u fau mara andomi klaka se kana au mara. Ne ko malien mi miri ni munde de. Wallahi ala ambaga kulenga haglila de ala efemba mindama munga boni jamai ambaga kulungula. Muni mgoni fima kala inyebe kololo la andala kalambalia no babala akala ekoli yewo akala kalan suwo ni buna hada maden kala na hakili bi daile doni ibi fam yali ke doni meni buna hada maden makala bonede do koy wallahi marfa manjuguni kalambali jereli wallahi o ka juguni bombui wallahi demsenu fle yolla école sara yere bara e Italie de no public la na fala ka fo sankuru kara demsenu te kalanke niveau te malien dena malien dente se abi boni diplôme bo ye mimi se ka kuma ka nye français la malaw mancha na ka ba fi ko diplôme mi ba bulu mais na ya daele ka to o kan fo ibi boli wallahi ni ko anti sabali sango lu do fo wa gouvernement yere ka o do sra anye ko o lu do la mewa ko ni nche ya keta de ni muso ya keta de ni baya dunta de ni faya dunta de bismillah gino ti jona lebu yoro ti jona be ngo ba manan ko te ko buna hada madiya nyamantonde ni ya wo be ko jugudore bi bento lenka nyamani cheka sanfe ma dugumana ni tolle no de ne ba manangai uklubila donc ne kon bi ni CDR mo fe arasa kadi awni arasa awte aw flanya arasa ba flawni mais arasa kadi awni buna hada ma den fe mo fe hakli bi ikulo kono kafo hakli sigileno ni be arasa ka kuma ulame wallahi bado ko ngalun tala cheri se ka jayesi edi se ka goya yo yika shwadi ma bi kuma min fa ba nyedondi kosobe billahi arasa ma ngoshi jamfa arasa man galon tike mashi me kalabanci ta famu galon tike la ta famu ngana mu ta famu kula bambali ta famu na tayi mun galon tike foi faransi geni ko kuma ni arasa yi mun galon ne tigala faransi bi se ka genta ni ai faransi ye cheba minu bo jien la tigala alisa an nyama yele kada fita makambe nyana ya sisa akera Saddam Hussein kela chuko mna makambe nyana ya sisa akera mais pourquoi oui c'est kana ke ba fo komi dnye théâtre jouer de komi dnye sigila au hasard de dnye marabako abu bolo de koy wallahi iso na ima soron dnye ba marabako bolo wallahi méthode de se ka fali arasa mangalun tika wede naye minja uka me naye minja uka to arasa mangalun tike wacce de bi laban fene wallahi nota anga chef d'etat ati komi mimbe bikela be kadu yekui ati komi chowte kui wallahi min ka bo wode ka gri ne ko min fo CDR mo oyo doron nubi do blani mana kele na ko lu blula aminu ba akonye ma de ba dam ne fo bi ukanu ka dignité batuye wallahi ko je kan sagala ni bai ina fo jene so godugo nu neti mo to fo ne rabo fo parce que kuma yi gashi oche voilà merci beaucoup mais mon bi sans fait ou ka kele keni hakliye oluye doka miti de peun oui oluye doka kinyew de boka da kene ka otigi na siki ka to ko lu flete ya
ni mɔgɔ ka tiɲɛ bɔ k'a da kɛlɛ ka tiɲɛ kɛlɛ kɔnɔ i ye mɔgɔ ka tiɲɛ bɔ k'a da kɛnɛ ka a dun tigi da hirimɛ de b'o la a balo de b'o la zon balo y'a ka sonyɛni ye dɛ oui donc ni e y'o bɔ k'o da kɛnɛ kan o bɛ sigi k'e filɛ ten fɛn o fɛn fana b'i dusu kasi k'i lajaba a tigi fana bɛ t'o de ta k'o bila i kan o tiɲɛ ngolu ye miti dɔ de binna o tiɲɛ dɔ de ka miti binna o tiɲɛ donc n'aw y'a tigi ka miti bin a tigi fana t'aw to yen dɛ min bɛ digaw la sisan o de ye nin ye parce que nin de bɛ digi maliyɛn na ka sigi k'i ba neni ka t'i ka fɛnw bɔ ka n'a fɔ min ye tiɲɛ min ye nkalon ye an bɛɛ bɛ kɛ ka taa sigi k'an b'o video filɛ ka to ka yɛlɛ o de ka d'an ye pourtant an bɛɛ ko k'an ye silamɛw ye an bɛɛ ko k'an ye hɔrɔn ye an hɔrɔn ɲɔgɔn lebu kuma lamɛnli ka d'an ye an silamɛ ɲɔgɔn bafuyeli lamɛnli ka d'an ye wallahi tali tiɲɛ cohérence tɛ yen quoi tali ikumana Italie flamuso nyane ikumana cohérence ta kore abi fɛngɛ de ka d'an ye dɔrɔn ka kumabaw fɔ k'an da seri et puis maliyɛn ka problème ye min ye tant que a ti ne mais n'a sela ne yɛrɛ ma don min na sa i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko nkalon tigɛli ka da mɔgɔ kan a bɛ min kɛ mɔgɔ la wallahi an bɛɛ bɛ taa ka taa sigi ka taa video ninnu lajɛ ka to ka yɛlɛ ka to ka fɛnw kɛ nafa jumɛn de bɛ nin na maliyɛn min t'a ka nansɔngɔ sɔrɔ la o bɛna nansɔngɔ dɔn ka wallahi maliyɛn min tɛ se la ka taa a den ka taa kalan kɛ ni mɔgɔ kun jigi y'o de ye fantan jigi kun ye ekɔli de n'i y'i den don ekɔli la faama camanba de bɛ faamaya la a tilankɛ bɛɛ ye fantanden de parce que fɔlɔ mɔgɔ kun jigi dalen bɛ ekɔli kan i b'i den don ekɔli la ni den kɛla intelligent ye awa a b'a yɛrɛ ye a mana tila kalan na ale bɛ kɛ faama ye mais bi kana dan ka kɛ intelligent ye n'i ma don kilasi kɔnɔ kalan yɛrɛ ma k'i kunna i ka intelligence i bɛ se k'o yira cogo di a ka gɛlɛn ni wari bɛ minnu bolo n'olu talu taw don yɔrɔ wɛrɛw la an t'o kɛlɛ kɛ anw ti kɔngɔ min b'an balidenw n'an sinjiw da la anw t'o kɛlɛ kɛ an baden n'an sinji minnu bɛ faga la diɲɛ don o don buna hadamaden ni kelen bɛ komi sɛ an ka nin jamana saba in kɔnɔ bi Burukina Mali Niger buna hadamaden yɛrɛ bɛ faga la i kun bɛ ɲagami i bɛ filɛli kɛ f'i kun bɛ munumunu kibaruya ninnu fɛ wallahi ko buna hadamaden bɛ se ka faga cogo di ta aw bi faransiw ni fɛn ninnu na o jɔrɔ ti aw la dɛ parce que aw somɔgɔw ti faga la ou bien o tiɲɛ kadɔw ni fulaw ta in kɛlɛ ya sisan nɔ bɛɛ wulila haba aw ɲinɛ n'o kɔ aw t'o kumaw fɔ halisa ka mɔgɔw apaiser wallahi Mali yɛrɛ kuru kara talen bɛ munumunu ka bɛɛ Bamakɔ dɔrɔn ma sinon vie bi yɔrɔ jumɛn bi wallahi sɛgɛn bɛ ɲini ka bɛɛ faga n'an tɛna ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dun tali kuma ɲɛna mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ fɛ ka don sinon a kun ka di i ka continuer ni kuma ye mais mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ lini nɔfɛ ayiwa ne kɔni bɛ min fɔ CDR mɔgɔw ye dɔrɔn u ka kɛlɛ kɛcogo falen u kana to ka kɛlɛw kɛ ni ɲɔgɔn buruja nin ye an tɛmɛn'o ka dɔ kɛl'o la fana o tiɲɛ u k'u ka rasa in filɛ sa wallahi a bɛɛ bɛ k'a la a bɛɛ bɛ k'a la a tɛ komi a tɛ digi a la o mais les chiens aboient la caravane passe on avance wallahi on avance o fara bon on continue voilà o de bɛɛ ka yafa ma kuma ka gɛlɛn oui ayi bɛɛ yafalen di ma i ma gasi foyi fɔ kuma man di da kelen na ok tali donc an bɛ kuma inshallah an bɛ fɛn na marahaba bu sɛlɛ salamu alaikum alaikum salam an balimamuso a bɛɛ fɔ ka ban ala ka ninnu n'a ɲɔgɔnnaw caman bolo dɔwɛrɛ bɛ yan n'an k'o ta fana musow n'aw ma video kɛ daminɛ nin bananikɛ in tɛ dabila dɛ bilahi a bɛɛ ka bɔ ka sigi réseau kan a bɛɛ kuma b'i bolo allo kuma b'i bolo mun b'i ka réseau la allo kuma b'i bolo kuma b'i bolo kuma mɔgɔw tulo b'i la mɔgɔw tulo b'i la voilà bon ne bɛ se ka min fɔ maliyɛnw ɲɛna quoi ne b'a ɲini CDR jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka exemple
ta rasbach kan quoi. Tu vois non? Wallahi. Nous c'est un exemple ta rasbach kan. Halo lui Rebecca Kulen. Hein? Ibaro mune malika bien. Abidjan Bejabi. Hani blakoroni ko malika mo Congo abo jabi. O de net ke malika la o de malika bin fono. Ya. Donc arasbaji flenyen. Na le frappé chien clé. Ale ta kofle. Wallahi. O de arasbaji epi. O de ne fono to arasbaji ko. Ne Ivoiro malien de, ne femme malien, ne ba malien, mais ne wolola Côte d'Ivoire comme Côte d'Ivoire. Ya femme. Mais ne pas arasbaji suis depuis 17 damelin. Faut qu'on a ce bimanema défaut et là. Parce qu'aller Moroyena aller beaucoup chien clé. D'après lui on frappe on continue. Wallahi. Ne pas une race si on fait mine à défenser ta barre d'année de Paris les jeunes sur le fou d'obe ko mangolu jabi ko. Fou d'obe Facebook kan au lieu to ngini naudi. Mangolu jabi o le bu kele tien fono. Mais aliment bichi ko ni jena ko direct là avec a jena man c'est-à-dire avec a jena ke to do la obi mo do fono tige jena na quoi est-ce que ya o tien ne mo fasu do be nu yu pour chien que lo yu le bunu ne ato ka kulobi buni beke et toi tu n'as plus le temps ou ka tenter ko tout quoi on frappe on continue o tien ya wa malka binora sababu de ni abi jembe jabi o de malka bi Tenerasbat mi mo jabi na fa malka mi mo bi kun tenerasbat sur Facebook kan. O tien. Ne de afina nga che. Merci beaucoup. Wa tata baji ni mana mo cha aba ale ni nyamo di che. O tien. Mon frère, il m'a besoin ka ta famu ko. Ale ko sharia di. Ya. Bon le ba depuis Allah est bien da ni mo sur la Facebook en nana ni daluye ka foko arasbaji ni foko o te chen sharia kono ne be arabaji noble odun to. Tu vois ngo uba che don quoi uba famia ka tama nyere ka meuti sonde magan kafirini rega jugu depuis ne be Facebook chema deli kana fo Facebook kan ne nyefe chema ka daluye Facebook kan ne nyefe ko abaje ni fo share ko te chini na malu ko che Facebook kan falo ya famo voilà no o dalu sur la mo fait domina ne bi arabaji no bla ko ay ni fo share ko o chini ati soro o ti soro bon ne mo o dalu e falo ko fa bina ay jene yake ay musoko kenna che o be magrale arasbaji ko ale bi jɛnɛya kɛ bi wa n'a y'i fa n'a bɔra n'a y'i frappé i tɛ se k'o sɔsɔ quoi. a y'a fɔ. mon frère. ouais. cɛ o bi mɔgɔw bɔ sa cɛ. o bi mɔgɔw bɔ. o bi mɔgɔw bɔ. o cɛ. a bɛɛ ni ala cɛ. ok donc i ka maliyɛnw a ye k'an yɛrɛ fɛ quoi. i ka militi banna. an ye k'an yɛrɛ fɛ. oui. voilà donc an bɛɛ merci beaucoup. Arasa ye nin fɔ dɛ. a ye nin fɔ dɛ belebele. Malonga ni mata ambe bla. Okay, amta. Kuma bi bolo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuma bi bolo? Jama be gilame. Okay, kore bashi gonte no. Bashi fuete alhamdulillah. Foli bele ba be sedere jama kulu bela jale. Bebe gilame. Wanga fodi ba gidi ko ala ka lafiya di farkolo ma. Amin. Kaka resawe. Amin. Na to Salif Njai ko.
Ok, mba fɛ ka n da don I ka baro la dɔɔni parce que n'i ka video suya mɛnna mais an ma deli ka ɲɔgɔnna sɔrɔ quoi. Bon, ne ka hakilinata ne kɔni n tɛ CADR n tɛ sympathisant ye mais n ye Arasibaci kanubaga ye. Allahu akbar. Wallahi a video foyi tɛ kɛ aw videomani foyi tɛ yen nɔ ne tɛ min ta ye min bɛ Arasibaci juguya la o min b'a nin na o min b'a fɛn o fɛn na n b'a bɛɛ ye la. Mais ne ka kumakan kɔni mɔgɔ fila bɛ yen n'olu sera k'a sɔrɔ I barika la a bɛ sɔn ka diya ne ye toro. O ye Jɛnɛ Sogodogo ani Dani. Parce que hadamaden valeur min b'i la I yɛrɛ t'a dɔn quoi I b'a sɔrɔ I ti mɔgɔ dɔw jiginna I b'a sɔrɔ o b'a dɔn k'a fɔ nin valeur bɛ karisa la mais a yɛrɛ ɲɛ t'a la. Hadamaden kana kɛ ka bɛɛ jaabi quoi bɛɛ tɛ mɔgɔ jaabibaga ye. Bon mɔgɔ ni kuma dɔw bɛ yen n'i b'a fɔ I b'a dɔn k'a fɔ jama bɛ k'i lamɛn. A ma ɲi mɔgɔ ka hadamadenya kɛcogo ma. O ye kuma jumɛn ye parce que hadamaden don o don dɔ bɛ fara I kan I b'a bila I kunna don o don dɔ bɛ bɔ I la. O tiɲɛ. Hadamadenya yɛrɛ dilanna bɛ ni o ye quoi. O tiɲɛ. Kuma in baselen bɛ Jɛnɛ Sogodogo ani Dani de kan. Parce que o ye juma ye an bɛ ka video suit minnu b'u nɛni u bɛ minnu nɛni an ɲɛ b'a bɛɛ la. Mais u k'o liti bila an bɛ min nɔfɛ an bɛ kunu ni fɛn min ye ni Arasibaci nana n'o ye u k'o yira an na quoi. Kosɛbɛ. Aw videomani bɛɛ de don. Parce que an bɛ yan nɔ bi an caman ye kunfin ye. Mais malien bɛɛ ye hakilima ye malien bɛɛ kalannen don malien kunfin tɛ malien na quoi en un mot. O tiɲɛ. Donc n'i b'i ka baara kɛ I b'a kɛ ka da I ka hakɛ de kɔnɔna la sinon malien yɛrɛ tɛ se ka lafaamuya quoi. O tiɲɛ. Mais maa min y'i kanu o b'i lamɛn o b'i ka taabolo ta quoi. O tiɲɛ. Donc ko Dani ni Jɛnɛ u ka sabali u k'a bila u kunna ko mɔgɔw bɛ k'u su ye olu y'u kanubagaw ye. Donc mɔgɔ minnu bɛ kuma k'olu nɛni ou bien k'u dɔgɔya a bɛ digi u kanubagaw la. Ne yɛrɛ franchement n ye Jɛnɛ ka WhatsApp numéro sɔrɔ à grâce de Dani mais n ye tenté a nɔfɛ n ma se k'a lasɔrɔ parce que n b'a wele téléphone bɛ sonné a t'a ta. Ala bɛ ŋaniya dɔn quoi. Ne yɛrɛ t'a sɔrɔ ne b'a wele ne t'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ci fɔ n ye ko n k'a fɔ a ye ne t'a sɔrɔ. Voilà parce que diɲɛ bɛɛ sirannen don quoi surtout olu yɛrɛ an tɛ jigin u la quoi. Ne yɛrɛ tɛ jigin u la ne tɛ jigin u la yɛrɛ. Voilà parce que ni vocal enregistré minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ a kow ma nɔgɔn quoi. A ma nɔgɔn. I y'a ye mais ne kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn CDR mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ baara la. Malien tɛ maa foyi fɛ fo maa min bɛ sɔbɛ malien tɛ bila maa foyi juguya la fo mɔgɔ min bɛ sɔbɛ sira kan. Sɛbɛtigi dɔrɔn. Sɛbɛtigi. Maa maa ye dilannikɛla i bɛ malien wele o tigi de kɔ. N b'a dɔn f'i bɛ ka kuma in faamu. N bɛ k'a faamu. Parce que Arasibaci nana bi a ye mɔgɔw sɔrɔ Mali kɔnɔ. U bɛ Arasibaci san na a kɛ u ka dɔnniya ye. Mais a ye min labɔ k'a di malien denw ma. I bɛ sanu bɔ bi I t'a sɔrɔ. I t'a sɔrɔ. Parce que cɛ 100 bɛ yen nɔ hali ka t'i ka carte d'identité dilan faamaso la a bɛ dilan cogo min na I tun t'a dɔn. O tiɲɛ ye. Donc n'an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min nana an na kunu k'an ka droit fɔ an ɲɛna k'an bila hadamadenya sira kan k'an na kunu ka bɔ sunɔgɔ la an man kan ka kɛ o tigi jugu ye quoi. O tiɲɛ ye. Vraiment hadamaden ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ko hali n'i m'a dɔn a ye I kana ala gosi a ye fana quoi. O tiɲɛ ye. Mais u ka Arasibaci filɛ ko kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔ ma filɛ. O tiɲɛ ye. O Dani ni Jɛnɛ u k'a bila u kunna san 10 ɲinan kɔ u ka video bɛ ye quoi. Donc u ka dɔgɔyamakɛla ninnu to yen u k'olu to yen u ka fɛn fɔ dɔrɔn an bɛ se ka min faamu jamana ko kan quoi. Merci beaucoup I ka minute banna. Ok grâce mail la. Très bien. Voilà. E ko an tɛna fɛn ɲɔngiriya sa. N'a fɔ an b'a ɲɔngiriya sini an bɛ ɲɔgɔn ta midi waati tugun. Ni temps sɔrɔla an bɛ ɲɔgɔn ta an bɛ sigi ni kuma kelen da la an bɛ kuma de di an balakaw ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ kuma di an balakaw ma. Dɔ kun ko ka wele Jɛnɛba ale ye numéro min bila ne ma négatif y'a la quoi. Ne m'a dɔn jamana min don Amérique don a fɔ min don n'o tɛ n kun b'ale fana ta.
an ye faamuya caman sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ ni lamɛn a yirala k'a fɔ Cédéri n'an ka WhatsApp déconnecté fɔlɔ a yirala k'a fɔ Cédéri an bɛ baara la an k'an ka baaraw kɛ an man kan an da don bɛɛ da la an ka exemple ta an ka gidi kan n'o ye Arasibasi ye minnu ko k'u wele bi an b'a to sini na midi waati komi ko sɛgɛnna fiɲɛ bɔ ko bɛ kɔma suruku kan ja ne yɛrɛ sɛgɛnna to ten an kana na kɛ Iba ni ɲɔgɔnna ye ka n to video kɛ la ka sɔrɔ n kɔ o fana ma nɔgɔn dɛ donc faamuya sɔrɔla an ye sujet min ta faamuya sɔrɔla la bɛɛ ye tiɲɛ ye wa an y'o fɔ maa barikamaw de b'an lamɛn maa hakilimaw de b'an lamɛn maa minnu hakili juru cannen don olu de bɛ sigi k'an lamɛn n balimaw n bɛna ko kelen fɔ aw ɲɛna aw bɛ videomani fɛn fɛn ye k'u bɛ fanɛni kɛ u bɛ banɛni kɛ fa t'u la koyi bɛɛ n'u minɛ cogo don n'o tɛ aw jumɛn b'u ye o filɛlibagaw k'u bɛ sigi k'a fɔ ko a maa bɛ ka ne ka video suit a bɛɛ fa tan dɔ a bɛɛ ba tan dɔ u b'o kɛ u t'o kɛ o parce que u b'a dɔn n'u y'o kɛ lajɛba tɛ sɔrɔ u la donc u bɛ mun kɛ sisan ka taa don mɔgɔw la ka taa olu ka stratégie ɲagami u bolo donc Jɛnɛ Sogodogo Daniel Pari Abibu Camu ka an ka fɔ aw ye ko maa fu dɔw bɛ yen barikabannen dɔw bɛ yen k'a kana da don da la k'an ka exemple ta an ka cɛman n'o ye Arasibasi ye o de y'a to ne ko sujet a ti ban Mali kɔnɔ ne yɛrɛ bɛna sigi don dɔ fɛ n bɛna Arasibasi ka video kɔrɔw ta ka na n'a ye ka na décortiquer mɔgɔw ye mais n kɔrɔkɛ dɔ bɛ Amérique a ko n ma ko n kana Maliyɛn la sensibiliser ko Maliyɛn tɛ sɔn la sensibiliser ma k'a fɔ k'i bɛ Maliyɛn la faamuya ko non k'i k'a to yen a ka kuma in n bɛ fɛ de ka s'a ma mun de bɛ yen ko Arasa m'a kɛ élection ɲɛkɔrɔla fo ka hinɛ donna a kumana ka kuma wallahi na dɔgɔtɔrɔw ko a ka kuma dabila mais a ma sɔn k'a bɛ mɔgɔw bilasira o de ko nana bɛɛ ka kɛ dɔw bɛ taa dɔ ba kan dɔw bɛ taa dɔ fa kan i fa foto bɛ n bolo dɛ i ba foto bɛ n bolo dɛ i fa y'a kɛ tan dɛ i sera nin mɔ dɛ i sera i fa musonjini mɔ dɛ nin ye mun ye comment nin ye mun ye an mago bɛ nin na wa est ce que an mago bɔ nin na bi jamana in kɔnɔ est ce que anw ɲɛ bɛ jamana in na est ce que jamana in hinɛ bɛ anw na est ce que Mali hinɛ b'anw na Mali bɛ kasi la don o don est ce que an ka sɔrɔdasiw hinɛ b'anw na est ce que an ka sɔrɔdasiw hinɛ b'an na fɛn ka jugu ka tɛmɛ kunfinya kan maa min bɛ a t'a ka dura dɔn fɛn ka jugu ka tɛmɛ o kan bi n tulo b'a la dɔ b'a la ko kuma caman b'a ye ko nafa foyi t'a la k'an ka jamana évoluer jamana bɛ évoluer cogo di jamanaden minnu t'u ka dura dɔn u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa nin fɛ u bɛ taa nin fɛ bilahi Europe fɛnɲɛnama bɛɛ ni ka fisa ni Maliyɛn dɔw ye bi bilahi sabu ka d'a kan Europe fɛnɲɛnama ninnu caman bɛ yen u bɛ adamadenw ka baarakɛtaw kɛ olu dun ye fɛnɲɛnama ye bagan u bɛ ni ka fisa ni Maliyɛn fanba yɛrɛ ye bi ko anw bɛ jamana ko la fa ye mun k'a la ba ye mun kɛ na anw ma mara an t'o fɔ n'o tɛ ne min sigilen filɛ a ɲɛfɛ n ye layidu ta ye dugukolo in meleke ne bananikɛ kama i ta mɛn réseau kan ne fananikɛ kama i ta mɛn réseau kan a tɛ mɔgɔ bolo i bɛ na ne banani ne m'a fɔ ne tɛ banani ne bɛ banani su ni tile mais ne de tɛ n ta sara a t'a bonya ne ta a bɛ mun i bɛ k'i yɛrɛ ba ne ne ba y'i ba de i ba ye ne ba ye donc n balakaw aw y'aw labɛn aw ka émission bɛ na aw bɛɛ bɛ kuma musow dama de bɛ kuma cɛ tɛ kuma dɛ musow dama de bɛ kuma mun b'a kun n'a ka cɛ a b'a fɔ an b'a bila réseau sanfɛ k'a tigɛ k'a kɛ vocal ye k'a fili diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a ta walasa a banni min bɛ sen a ka dabila nafa foyi t'a la n'an bɛ mun kɛ ɲɔgɔn na an k'o kɛ ɲɔgɔn na n'an bɛ ɲɔgɔn dun an ka ɲɔgɔn dun n'an bɛ ɲɔgɔn dabali an ka ɲɔgɔn dabali mais an ka baw to yen baw ma foyi k'an na ne ba bɔra a y'a fɔ ko cɛ bɛ woro fila de ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa da dugukolo kɔrɔ o cɛw de bɛna sigi olu b'u woro furancɛ tɔgɔ fɔ don o don e ni ala cɛ
ko ka jamana évoluer jamana bi se ka évoluer malien yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na mɔgɔ min t'a ka dura dɔn i bɛ se ka jamana évoluer ko fɔ i bɛ n'i ka mun d'o ma k'o b'o évoluer Alassane nana a bɛ k'an ka duraw yira an na k'an ka duraw yira an na an yɛrɛ ka kan na an ye kan min kalan an yɛrɛ ye kan min an wolola ni kan min ye donc o de la n y'a fɔ a ɲɛna n balimakɛ ɲɛna n ko jamana tɛ évoluer dɛ fo jamana kɔnɔdenw de k'u ka dura dɔn u k'a dɔn an bɛ taa nin fɛ an tɛ taa nin fɛ an kan ka nin kɛ an man ka nin kɛ n'a ye nin kɛ nin bɛ tan aw ɲɛ b'a la Arasa filɛ nin ye ni Arasa b'a ka kuma na kuma maadon yɔrɔ a b'a dɔn hali n'i y'a jateminɛ kuma maadon yɔrɔ a b'a dɔn o de kosɔn kuma dɔw bɛ yen a ka video dɔ la a ko Bube c'est vaurien a ko Bube ye vaurien ko Bube ye vaurien a ko tubabukan dɔn dɛ a y'a fɔ tan ko ne vaurien a y'a fɔ tan mais n'a kuma fɔ nin cogoya la a bɛ fɔ dɔw b'a fɔ k'a ye ministre nɛni k'a ko vaurien français de don ne vaurien ko Bube tɛ foyi fɛ a ye nin fɔ Arasa bi kuma maadon yɔrɔ a b'a dɔn a ye sariya kalan avocat don journaliste don n'i t'a fɛ a fɔ k'i t'a fɛ n'o tɛ jamana tɛ évoluer fo jamana kɔnɔdenw de k'u ka dɔrɔn dɛ Arasa de nana yira anw na ko kalan ko nafa b'a la donc anw de t'o to mɔgɔ bolo donc musow an balakaw a y'a sigi a ka émission bɛɛ na sini ni musow pɛrɛnnen don sini midi waati n bɛ émission spéciale sigi musow tɔgɔ la aw bɛɛ bɛ don musow dama de bɛ weleli kɛ a ye message in passé ko musow ka émission sigilen don sini midi waati kuma min b'u kun n'u kan cɛ u b'a fɔ an tɛ se k'an sigi trop c'est trop dɔ kɛra nin ko ninnu na Mali bɛ kasi la surasiw bɛ ka sa nin bɛɛ tɛ faransi nɔ ye dɛ nin bɛɛ tɛ faransi nɔ ye dɔ kɛra donc n bɛ video bila yan komi n ye WhatsApp déconnecté a déconnecté filɛ nin ye a ɲɔ tɛ flèche nin filɛ yɔrɔ min na nin ye donc n ye WhatsApp déconnecté sini an bɛ ɲɔ sɔrɔ yan tugun n'Ala ka jɛ midi waati a k'an bɛɛ Sidiki Fofana ka bɔ Dunandugu Kɛnɛmu Kulukɔrɔ région na popapu ko ninnu anw da t'a la bilen sabu anw ye Arasa ka liti faamuya kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ mɔgɔw bɛ k'an lamɛn u bɛ k'an la faamuya maa minnu bɛ k'an lamɛn n y'o de fɔ minnu bɛ k'an lamɛn maa barikamaw de don u ka fisa n'anw ye aw minnu bɛ k'an lamɛn aw ka fisa n'anw ye o sabu aw de b'a ka temps ta ka n'anw lamɛn mais n'aw fana ye hakilina min d'anw ma an fana k'o ta an kana kɛ an bɛ k'an lamɛnbagaw filɛ i n'a fɔ baganw nafa t'o la fo an k'a dɔn de ko an lamɛnbagaw ye mɔgɔ dɔ de ye mɔgɔ minnu bɛ inspiré u bɛ ninakili quoi u hakili ka bon n'u ye mun fɔ an ye an ka sɔn o ma maa tɛ se ka sɔn maa ka fɛn bɛɛ ma o mais nin ye ɲuman nin ye juguman ye bɛɛ b'a dɔn donc balimaw n bɛ video bila yan Sidiki Fofana ka bɔ Dunandugu Kɛnɛmu Kulukɔrɔ région na an b'an ka koro woni kɔnɔ yan an b'an ka woni kɔnɔ yan an tɛ se maa ma mais n'i sera ma mun ye mun ye an b'o f'i ɲɛna merci beaucoup big respect Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala k'an bila ko ɲɛ ne kunna Ala ka ko ɲɛ k'a d'an ma kira bonya kama alikuranɛ bonya kama sɔli ala rasuli wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sidiki Fofana ka bɔ Dunandugu Kɛnɛmu Kulukɔrɔ région na